We are now live. Shemini, Atzeret, Sameach. Amen. Shemini, Atzeret, Atzeret, Atzeret. Sameach. La The eighth day. pronunciación, el octavo día, The last and great day. el último y gran día. Welcome. Bienvenidos. I hope that everybody had a Tov Sukkot. Espero que todos hayan tenido un Sukkot muy tov. We were commanded to put our sukkahs away last night, El mandamiento era que guardáramos nuestras sucas anoche and you are to miss them. y tienen que extrañarlas. We miss them. Nosotros la extrañaremos. Here we had a lot of rain for Aquí the whole week, Sí, aquí tuvimos mucha lluvia la semana entera and it looks like every Sukkot it does rain a lot here. y aparentemente cada Sukkot sí llueve bastante aquí. Only I think one Sukkot that we do it didn't rain so much. Solamente un Sukkot creo que no llovió mucho. One other Sukkot we had to take it down because we had a hurricane scare. Y otro Sukkot tuvimos que quitar nuestra suca porque estuvimos visto de huracán. Now you're to dwell in the sukkahs. Ustedes están supuestos a habitar en la suca. You're supposed to sleep there, Deberían de dormir allí, eat, comer, hang out, pasar un buen tiempo do your homework. y si quieres hacer su tarea. It's a place to dwell for 7 days. Es un lugar donde morarás por 7 días. And on the 8th day, Y en el octavo día, after you put it away, luego que guardes tu suca, you rejoice. te regocijas. Now, I was asking the brother, what do you know about the 8th day? Y mientras esperábamos aquí, le preguntaba a mi hermano, ¿qué sabes tú sobre el octavo día? Please elaborate a little bit. Y quiero que él comparta un poco de lo que él entiende sobre el octavo día. Well, the last and great day. El último y grandioso día It's a foreshadowing es una sombra of what is to come in the Olam Haba. de lo que ha de venir en el Olam Haba, The world to come. el mundo venidero. At the time of the Feast of Trumpets, Yom Teruah. Durante el tiempo de Yom Teruah o la fiesta de trompetas, Although we don't know the day, aunque no Of the sepamos year? el día o el año, the day we do know, we just don't know what year. el día más o menos sabemos, no sabemos el año. That is when Yahusha returns. Es cuando Yahusha regresará a nosotros. At the blowing of the Tekiah Gedola, Al sonar de la trompeta con el tequía Gedolá, which is on Yom Teruah, like I said. lo cual toma lugar en Yom Teruah, como había dicho. From Yom Teruah on, Desde Yom Teruah en adelante, which is the days of awe, que son los días de que son asombrosos, que son donde te asombras, where Yahusha is going to be cleansing the temple. donde Yahusha estará limpiando el templo. And on Yom Kippur, Y en el día de Yom Kippur, although he is our great sacrifice for sin, aunque Él es nuestro gran sacrificio para el pecado, he will be doing the sacrifices of peace offerings, of thanksgiving, etc. Él estará haciendo los sacrificios de ofrenda de shalom, ofrendas De gracia, de gracias, de hodú, etc. entre otras. And on Sukkot, Y en Sukkot will begin the wedding supper of the Lamb. empezaremos la ceremonia de la boda del Cordero. Once he is done with the wedding supper of the Lamb, En cuanto culmine la fiesta del Cordero, which is going to be during the Millennium Kingdom reign, que será durante el reino milenial, perdón, on the 8th day, on the last great day, which is the 8,000th year, en el último gran día, en el octavo día, que sería el año 8000, the New Jerusalem shall come down from the Malchut HaShamayim. la nueva Jerusalén vendrá desde los cielos, desde los Shamaim. And this is why today is also called Y es por lo cual este día también le llamamos Simchat Torah, Simchat Torah, o el regocijo de la Torah, the rejoicing over the Torah. cuando nos regocijamos sobre la Torah. Today is the perfect day. Hoy es un día perfecto.
No, not a perfect day, but the perfect day. No un día perfecto, pero el día perfecto. No, I'm sorry. The day that's complete. I apologize. Él se disculpa, no es el día perfecto, sino un día que es completo. Because the number 8 is the number of completion. Porque el número 8 representa culminado, completo, terminado. This is why also the male child Y es por lo cual que el niño varón gets the brit mul done, the brit mulah, le hacen su brit milá o su brit mul en el 8º día. because he has to go through 2 brits. Porque él tiene que pasar por 2 brits. No matter what day he's born, No importa en qué día él haya nacido. by the time he gets to the 8th day, Cuando él llega al 8º yom, he has gone through at least 1 Shabbat. él ha pasado por lo menos un Shabbat. And on the 8th day is the day of completion, which is his second brit. Entonces en el 8º día es el día donde ya todo está completo y es su segundo brit, como quien dice eso. And that's where the blood is shed. Circuncisión. Y es donde está la sangre. This day is a foreshadowing of the rejoicing that we need to do. Este día es una sombra del regocijo que tenemos que tener. Because on the 8th day we enter into the Olam Haba. Porque en el 8º día entraremos en el mundo venidero. Not to be confused with the Atid Lavo, Que no se confunda con el Atilabo, que es the Millennium el reino Kingdom. milenial. See, a lot of people don't know how to differentiate between the Millennium and the New Jerusalem. Muchas personas no saben diferenciar entre el reino milenial y la Nueva Jerusalén. Yahusha will reign from Jerusalem here on earth right now for 1,000 years. Yahusha reinará aquí en Jerusalén por 1000 años en la tierra. And then the New Jerusalem shall come down. Y luego, después de esto, vendrá la Nueva Jerusalén. So, Simchat Torah. Simchat Torah. Simha en la Torah. Amen. Shemini Atzeret, Shemini Atzeret. the last and great day. Shemini Atzeret es el último y gran yom. Now the Yahudim in Israel, Los Yehudí de hoy en día en Israel, they dance around the Torah. ellos danzan alrededor de la Torah. They grab their Torahs each, Agarran cada uno su Torah. and it's a beautiful thing. Es lindo. It's a really tough song. I don't know if you guys ever heard it. Have you heard it? Es una Yeah. canción muy Yesh tono. lanu Torah. Yeah. Yesh No sé si usted la lanu conoce. Torah. Reminds Yesh me of lanu Boaz. Torah. Yeah. Me acuerda mucho Boaz a la and doctora other Hadassah things, y yeah. a Natán. They love it. Le gusta mucho esta canción. So they grab the Torah and they dance. They all take turns and they dance with the Torah Todos around. toman turno con la Torah y bailan con ella, It's a beautiful thing. regocijándose. Es muy lindo. And they call it Simchat Torah. Y le llaman Simchat Torah. Beautiful thing. Muy lindo. All right, so today is the 8th day of final assembly. Hoy es la asamblea del 8º yom. And we're going to start with a little bit of worship, Y hoy vamos a empezar primero con un poquito de exaltación a Yahweh, followed by the Torah service. seguido por la servicio de Torah, perdón. Right, so it's a day to rejoice. Now check Es this un out. día man. para regocijarse. And Y remember, we hope that during these past 7 days, esperamos que durante estos últimos 7 días it was a joyous week. haya Yes. sido una semana de regocijo para ustedes. It wasn't a week to be in mourning Que no fue una semana para ustedes estar de luto o lamentándose or in fighting o en pleitos or looking for problems. o buscando problemas. It was a day to be happy. Era una semana de estar contentos, felices. If a brother needed to uplifting, that was the week for you to do that uplifting. Y si un hermano necesitaba de su Amén. apoyo para que lo levantara en su ruach, en su espíritu, este era el tiempo para hacerlo. Were you saying, brother? No, never mind. I'm good. Sure. Tov. Baruch Hashem Yahweh. Baruch Hashem. All right, so we're going to start our worship today, Vamos a empezar nuestra exaltación hoy, followed by the Torah service. Amen. seguido por el servicio de la Torah. Shemini Atzeret. Yesh lanu Torah. Yesh lanu Torah. Vamos a comenzar ya. Yesh lanu Torah.
You're good. I'm just looking at the song list. Okay. Make sure you write the copy right. Yes, it has. It's already there. Arriba abajo. None of these songs belong to us and our home. That's what's right now. Rightful ownership Takes of more time. Nava Tehila. No, you gotta go on the other one. And OBS is fine. I'm talking about how it looks in the stream. See BP and then see it's correct. You see? It's okay. You good. Alright, there. Let me get my tamborita. Nuestra hermana Noraya un poquito agripada. Todito aquí, las hermanas Samira también un poquito dolorida. La casa bajo ataque, pero igual nos regocijamos en Yahuwah y aquí estamos para hacer lo que Él nos manda hacer y exaltarlo a Él. Amén. Zero excuses. Sin excusas, no hay excusas. Casi todos enfermos aquí, pero no hay excusas. I have the words to you if you need them. We'll start with Lach, Amir, Libi. Amar Libi, Bakshufanan, Bakshufanan, Amar Libi, Bakshufanan, Bakshufanan, Amar Libi, Bakshufanan, Bakshufanan, Amar Libi, Bakshufanan, Bakshufanan, Etanai, Yabaya, Amakesh, Etanai, Yabaya, That sounds pretty good. Se escuchó muy bien, dice el hermano. Alright.
We're gonna be singing Hineh Zeh Ba. Vamos a cantar Hineh Zeh Ba por Nava Tehila. And I would just like to point out, Quiero señalar, it's a tough way to make your kids at least get in the ruach and start following a little bit more Torah when they get. es una manera muy tough de envolver a tus hijos, a tus niños, permitiéndole que participen y puedan entrar en la rúa, tocando instrumentos. Because if it's okay to learn how to play instruments. Está tough que pueden aprender a tocar instrumentos. It's more tough if you play it for Yahuwah. Pero es más tough aún si lo haces para Yahuwah. Amen. Amén. So I'll play the first 4 chords and you sing out. We're getting better by the week. Amén. Baruch Vamos Hashem, mejorando cada Baruch semana. Hashem Yahuwah. Amén. Now we'll be playing Shiviti. Vamos a tocar ahora Shiviti. Shiviti.
And then for the last song, I'll be playing the song by Holy Holy.
Amén. Digna es el Cordero. Worthy he is. Amén. Digno es Él de toda exaltación, Baruch Shem Kelo Melchu. de todo canto, toda gloria. Amén. He is worthy. We haven't done Oseh Shalom in a minute No hemos cantado Oseh Shalom, podemos with the hacer tamborita. en qué momento. Look at tamborita. Ah, you do it. Chicka ching, chicka ching. Dame la baraca, por favor. And it goes like this. 1, 2, 3. Do you know the Hebrew for the Brit two-step? Leolam. Nah, I haven't practiced that song in a while. Yeah, that's No, yeah, I don't remember. You want to do it in English? Yeah, we can do it in English. La 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 la.
into our arsenal. Ahava Elohim et Adolam. Yetferem Kol. Then I don't remember the F thing. Yo lo voy a poner en el chat. We only know how to sing it in Hebrew when we're there. That's a fact. Haye Olam. You got it? Yeah, I'm gonna share in the chat. Okay. One last one. Okay. כל יהוה הר שמיים. אשר לא היה. יא אלוהינו. Ve. יא אלוהינו. יא אלוהינו. Bien sencillito. mismo Shile Yom Shabbat. Where have to? Can you sing? I have zero voice. Amir la mabu I ya can sound nasally. I can sing. Lama boy. Why don't we sing Odu? Which one? Odu. Do it, come on. Oh, do. We're not gonna sing that note. To do it. I'm just saying. Oh, do le Yahuwah ito. ¿Te gustó, eh? Oye, que se le gustó. Baruch Hashem Yahuwah. Blessed be the name of Yahuwah. Bendito es el nombre de Yahuwah. Amen. Esto es algo nuevo para nosotros, esto de estar exaltando a nosotros solos. Leolam Vaed. It's good. Moshe Konachowski has, Nuestro Sholia Moshe Konashashki. he has always said that it's always better to worship freestyle. Él siempre dice que es mejor exaltarle a él así, sin estar planeado, a lo libre. And that's why he plays his own music with Y his es por, piano. ajá, por lo cual él toca su propia música en el piano. And it's understandable why he does it Y es entendible por qué lo hace. and why he doesn't go the other route, Y por qué no se va por el otro camino, the easy way. el camino True. fácil. He does it the He good took way. the road less traveled. That's right. Él cogió el camino menos caminado. And it comes from your level Amen. Y viene de su lev, and not from somebody else's level. y no del lev de alguien más. Teaching. Sheesh. Using other Elohim's names. Amen. Usando el nombre de otro Melehim. Oh, mira, aquí encontré, lo voy a poner en el chat también, Hashem Melech. Hashem. Malach Hashem Lo Leolam Vaed Hashem Melech Hashem Malach Hashem Lo Leolam Vaed. That's a song. Esa es linda. Yeah, you gotta know the chorus. Hashem Melech. Voy a poner en el chat. Al kol haaretz, Bayom Hadun Hashem. Hashem Yishmo Echad Olam Yashem Melech Hakol Haaretz Bayom Hadun Hashem. Echad Shmo Echad Olam La 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 la.
Hashem, Echad Shmo Echad. Oh, la la la, la 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 la, la 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 la, la la la. Hashem Malach, Hashem Yimloch, Leolam Vaed, Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Yimloch, Leolam Vaed. Hashem Melech, Hakol haaretz, Ba'imahu yeh Hashem, Echad U'Shmo Echad, Kol Ha'olmayot Al Kol haaretz, Bayom Hahu yeh Hashem, Echad U'Shmo Echad. But we all know who is the Hashem. Hashem Yahuwah. Hashem Yahuwah. Todos sabemos que Hashem es Yahuwah. Amen. Hashem is the name. The name. The name of the king. The name of the king. The name of the king. Yeah, literally. All right, Amén, so el nombre del rey. we're gonna go to the Torah portion, page 11. Vamos a ver la porción del Torah en la página 11. 11 in the new one. That's the. Uh-huh. 7 in the Let your enemies be scattered. No, we was just practicing. Estaba excited. We just sang Echad U'Shmo Echad. Inka mocha. Inka mocha Yahuwah. Isaiah, my English one isn't there. I didn't take it down. We can work on it. Nashama. ¿Dónde vamos? We're gonna do the blessing of Of the name of the Mashiach. Yahuwah, Mashiach, and then And then the Shema. It's Torah. So that's what I'm starting? Yeah. Because the Siddur doesn't call to do it, but I believe we Well, should. go do what you were doing. So we reach out HaMashiach? No, the Birichat Hashem. Birichat Hashem Yahuwah. So you want the blessing of the name first? Yes. Kedushat Hashem? Kedushat Hashem. Santificación del nombre de Yahuwah. Todos de pies mirando hacia el este. אתה קדוש, בשמך קדוש, וקדושים בכל יום יכלוך, סלה. כי אל מלך גדול וקדוש אתה יהוה, האל הקדוש. You are set apart, and your name is set apart, and set apart one's praise you every day forever. For you are Yahuwah, the great and set apart King. Tú eres apartado y tu nombre es apartado, y apartados te adoran todos los días para siempre, porque tú eres Yahuwah, el gran y apartado Rey. Bendito eres tú, Yahuwah, el Elohim apartado. Amén. And now, HaMashiach. Birchat HaMashiach, Ahora la braja sobre el Mashiach. followed by the Shema. No, right before. The page right before. No, maybe it's been- Oh. Okay. 2 pages. And we're definitely going to do the trumpets. Might as well. Yeah. It's a mitzvah. Amen. Birchat HaMashiach. La bendición sobre nuestro Mashiach. Baruch atah Yahuwah, Baruch Shemo Eloheinu melech haolam, asher natan lanu et derech haYahusha, b'Mashiach Yahusha. Amen. Blessed are you, Yahuwah Elohim, King of the universe, who has given us the way of salvation in Mashiach Yahusha. Amen. Bendito seas tú, Yahuwah, nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos ha dado la senda de la salvación en Mashiach Yahusha. Amén. Shema Yisrael, Yahuwah Eloheinu, Yahuwah Echad, Baruch Shem Kevod, Malchuto, Leolam Vaed.
HaMashiach is Yahuwah. Amen. Escucha, oh Israel, Yahuwah es nuestro Elohim, Yahuwah uno es. Bendito es el nombre de su reino glorioso por toda la eternidad. Yahuwah, Yahuwah, Yahusha Mashiach es Yahuwah. Toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Yahusha HaMashiach es Yahuwah. Amen. ואהבת את יהוה אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך והיו הדברים האלה אשר אנוכי מספר היום על לבביך ושננתם לבניך ודברת בם בשתך בביתך ובלבתך בדרך ובשביך ובקומך וקטלתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך וקטלתם על מזוזות ביתך ובשעריך ואהבת לרעך כמוך. And you shall love Yahuwah Elohim with all your heart, with all your soul, and with all your might. And have these words which I command you this day to be upon your heart. And you shall teach them diligently to your children, and speak of them when you sit in your house, when you walk by the way, when you retire, and when you arise. And you shall bind them for a sign upon your hands, and let them be frontlets between your eyes. And you shall write them on the doorposts of your house and upon your gates. And you shall love your neighbor as yourself. Y amarás a Yahuwah tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu poder. Y tendrás estas palabras las cuales yo te he ordenado en este día, que estén sobre tu corazón. Y las enseñarás diligentemente a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las atarás como señal sobre tu mano, y que estén al frente entre tus ojos. Y las recibirás en los postes, y las escribirás en los postes de las puertas de tus casas y en tus portones. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amen. Amen. Remain standing. Manténganse de pie. We're going to do the Birchat Hatzotzrot. Blessing, blowing the twin silver trumpets as is commanded on every gathering. Amen. Vamos a hacer la bendición para sonar las trompetas gemelas de plata. Esto se encuentra en la página, no quiero decir la página en el español. Sí. El español es diferente. ¿En qué página tienes tú el email? 3. Oh, Tengo en 11. yo la tengo 78. Todas las páginas. No todas las páginas. Birchat Hatzotzrot. Birchat Hatzotzrot, bendición sobre las trompetas de plata. Baruch atah Yahuwah, Eloheinu melech haolam, asher kedishanu b'mitzvotav, v'tzivanu al tekiyat hatzotzrot. Amen. B'shem Yahusha HaMashiach. Amen. Blessed are you, our Elohim, King of the universe, who has sanctified Nuestro Elohim, Rey del universo, que nos ha santificado con sus mandamientos y nos ha mandado sobre las voladuras de las trompetas gemelas de plata. En el nombre de Yahushua HaMashiach. Amén. Amen. Yahuwah Sefatai Tiftach, Upiyagi Tehilatecha, B'Shem Yahushua HaMashiach. Amen. First page. Yahuwah, Open my lips, my mouth may declare your praise. In the name of Yahushua HaMashiach. Amen. Yahuwah, abre mis labios, que mi boca declare tu exaltación en el nombre de Yahushua HaMashiach. Amén. And Yula Ratsom Emrebi Behedion, Levi Lefanecha. Yahuwah Zori Begoali, B'Shem Yahushua HaMashiach. Amen. May the expressions of my mouth and the thoughts of my heart find favor before you, Yahweh, my rock and my redeemer. In the name of Yahushua HaMashiach. Amen. Que las expresiones de mi boca y los pensamientos de mi corazón encuentren favor delante de ti, Yahuwah, mi roca y mi redentor. En el nombre de Yahushua HaMashiach. Amén. Amen. And the last one is the refuah. Y la última es refuah, sanidad. La Yes. necesitamos. Yes, we definitely need refuah. Amén. Refuah, healing for us all. Also, my sister Refuah Libi, para todos. my 2 wives, Peely, Katie. Katie, Jasmine has been really Jazz. We still
have you in our prayers. All the brothers and sisters from Baby the 12, Avi. Baby Avi, everybody from who? Isaiah. Sister Denise. 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 Isaiah, all of the children of the 12 tribes that are sick. May Yahuwah give refuah, speedy recovery. Amén. Que todos los hijos de Israel, los hijos de Yahuwah, tengan pronta recuperación para todos. Amen, amen. רפאנו יהוה בני רפא הושיענו ונבשה כי תהילתנו אתה והעלה רפואה שלמה לכל תהולתנו וכל מכאובנו וכל מכותינו כי אל מלך רופא נאמן ונאמן אתה ברוך אתה יהוה רופא חולי עמו ישראל בשם יהושע המשיח אמן. Heal us, Yahuwah, and we shall be healed. Yes. Save us, and we shall be saved. Amen. For you are our praise, and bring complete recovery for all our ailments, for all our pains and all our diseases, because you are the healing King, who is faithful and merciful. Blessed are you, Yahuwah, who heals the sick of your people Israel. In the name of Yahushua HaMashiach. Amen. Sánanos, Yahuwah, y nos sanarás. Sí. Sálvanos y seremos salvos. Amén. Porque tú eres nuestra alabanza Sí. y traes una recuperación completa de todos nuestros males, de todos nuestros dolores y nuestras enfermedades. Amén. Porque tú eres el Rey de la curación, Amén. que es fiel y misericordioso. Bendito eres tú, Yahuwah, que cura a los enfermos de tu pueblo Israel. Baruch Shalom. Beshem Yahushua HaMashiach. Amén. Amen. Now page 11. ¿Cómo puede llegar? The removal of the Torah scroll. No están en la misma página. When the ark was traveling. ויהי בנשוא אהרון ביום למשה קומה יהוה ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך. When the ark would travel, Moshe would say, Arise, Yahuwah, and let your enemies be scattered, and let them that flee from The hate and flee from you. From Zion will go forth the Torah and the word of Yahuwah, from Yerushalayim. Cuando el arca viajaba, Moshe decía, levántate, Yahuwah, y que todos tus enemigos sean dispersados, y que aquellos que te odien huyan de ti, porque de Sion saldrá la Torah y la palabra de Yahuwah de Jerusalén. כי מציון תצא תורה, כי מציון תצא יהושע, ודבר יהוה מירושלים. ברוך שנתן תורה תורה, ברוך שנתן תורה תורה לעמו ישראל לקדושתו. כי מציון תצא תורה, כי מציון תצא יהושע, ודבר יהוה מירושלים. ברוך שנתן תורה תורה, ברוך שנתן תורה תורה לעמו ישראל בקדושתו. כי מציון תצא תורה, כי מציון תצא יהושע, ודבר יהוה מירושלים. ברוך שנתן תורה תורה, ברוך שנתן תורה תורה לעמו ישראל
B'Yahushato. Baruch Hashem Yahuwah. Amén. Ya'amor Yeshayahu ben Elimelech ben Moshiach la Torah. ברכו את יהוה המבורך. Baruch Yahuwah HaMevorach Leolam Ba'ed. ברוך אתה יהוה. ברוך שמו. אלוהינו מלך העולם. אמן. שבח בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. Baruch atah Yahuwah Noten HaTorah. Amen. Bless Yahuwah the Blessed One. Yes, and blessed is Yahuwah, the blessed one for all eternity. Blessed are you, Yahuwah Elohim, King of the universe, King of who the selected universe. us from all the people. From all the Who people. selected us from all the people. All the Who gave us people. His Torah. His Torah. Blessed are you, Yahuwah, giver of the Torah. B'Shem Yahusha HaMoshiach. Amen. Bendice Yahuwah, el bendito sea. Bendito es Yahuwah, el bendito sea por toda la eternidad. Bendito eres tú, Yahuwah, nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos escogió a nosotros de entre todos los pueblos y nos dio su Torah. Bendito eres tú, Yahuwah, dador de la Torah. B'Shem Yahusha HaMoshiach. Amén. Amen. Baruch Hashem Yahuwah. You guys may be seated. Yes. Pueden tomar asiento. Braja Topaz. We don't normally undress the Torah. Normalmente no desvestimos la Torah. We used to all the time, Lo hacíamos siempre, but now we do it for the. You should show it a little bit. It's just hard with the camera. Oh, you can't tilt forward. No, Yeah. no. We undress the Torah to. Yeah, you can pick it up ever so slightly. No, put your. Yes. So the Torah is undressed, and this is written in Hebrew. These are the 5 books of Torah. está escrito en hebreo y son los 5 libros de la Torá. No pueden equivocarse ni una sola vez. So we undress it Así que la desvestimos so that we can read the Torah. para que podamos leerla. Too bad we can't read Hebrew. Lamentablemente, qué malo que no podamos leer hebreo. That would be a tov male My brother Yeshayahu can though. No puede leer la transliteración. transliteration. Yeah. So our parsha is in Leviticus or Vayikra 27. Podemos encontrar nuestra parashá en Levíticos 27 o números And Numbers y números 1 to 3. 1 al 3. So it's I guess that's the end of Leviticus and the start of Numbers. So it's Sí, esa es la finalización de Levíticos y el comienzo de números. Son los dos números. okay. Leviticus So we 27. choose between those. Well, let's read Vayikra 27 and Numbers 1 so we can kind of join them together. Para poder juntar las dos parashas, vamos entonces a leer Levíticos 27 Amén. y el números 1 para poder unir las dos parashas. Echad ushmo echad. Siempre es A. Who read chapter 27? Mira, está dijo. Yeshayahu, you can read your scriptures. Y tenemos dos varones. Amen. Hey. Okay. Leviticus chapter 27. Nice and loud. Levíticos 27. And Yahuwah spoke to Moshe, saying, Habló Yahuwah a Moshe diciendo, Speak to the children of Israel, and say to them, If a man shall make a singular vow regarding a valuation of lives unto Yahuwah, diga a los Ben a Israel que si alguno hace un voto a Yahuwah según estime las vidas a redimir, así será su estimación. Wow. and your estimation shall be of the male from 20 years old even to 60 years old, even your estimation shall be 50 shekels of silver, after the shekel of the kadosh place. Su estimación por un hombre entre las edades de 20 y 60 años será de 50 shekalim
de plata, de acuerdo a la Shekel Hakadosh. Las trompetas estaban enfrente de Elimelech y ahora de Yeshaya son, en verdad no se ve, me están diciendo las hermanas. Let's get that fixed. Do you want to hear or do you want to kidding? Perfecto. Toda. ¿Cuál fue la hermana? I think the trumpets was distorting the sound. Dale. Baruch Hashem Yahweh. Amén. Verse 4. Hermanita, la amamos mucho. Verse 4. Verso 4. And if it is a female, then your estimation shall be 30 shekels. Si es una mujer, su estima será de 30 shekalins. And if it is from 5 years old, even to 20 years old, then your estimation for a male shall be 20 shekels, and for the female, 10 shekels. Si es joven, entre 5 y 20 años de edad, su estimación será de 20 shekalín y por una joven 10 shekalín. El shekal era la moneda que utilizaban en aquellos tiempos para las damas que se están preguntando, los caballeros. And if it is from a month old, even to 5 years old, then your estimation for a male shall be 5 shekels of silver, and for the female, your estimation shall be 3 shekels of silver. Si es un bebé de 5 meses a un año de edad, 5 shekalín por un varón y 3 shekalín por una bebita. And if it be from 60 years old and above, if it be a male, then your estimation shall be 15 shekels, and for the female, 10 shekels. Si es una persona pasada de 60, 15 shekalín por un hombre y 10 shekalín por una mujer. But if he is too poor to pay your estimation, then he shall present himself before the Kohen, and the Kohen shall set a value for him. According to his ability that vowed shall the Kohen value him. Amén. Si la persona es muy pobre para pagar la estimación, se presentará delante de su cohen, su sacerdote, quien le asignará un valor de acuerdo con los medios de la persona que hizo el voto. And if it is a beast, of which men bring us as an offering to Yahuwah, all that any man gives of such to Yahuwah shall be kadosh. Right. Si es un animal que el hombre trae como ofrenda para Yahuwah, todo lo que una persona traiga para Yahuwah será kadosh. Hold on. Un momento. Any animal, make sure that we're talking about clean animals. Amén. Asegúrense de entender que todos los animales que están mencionados aquí son animales kadosh, que son animales puros, Limpio. limpios, de los cuales ya leímos la semana pasada. You're not going to bring a dog to an offering. Usted no va a traer un perro para una ofrenda a Yahuwah, ¿verdad? Amen? Amén. Continue. He shall not alter it. Verse 10. He shall not alter it or change it, a tov for a bad, or a bad for a tov. And if he shall at all change beast for beast, then it and the exchange of it shall be kadosh. Él no lo cambiará o lo alterará, sustituyendo un animal tov por un animal malo, o un malo por un tov. Uh-oh. Si él cambia la bestia por bestia, entonces el intercambio será kadosh. And if it be any unclean beast, Uh-oh. of which they do not offer a sacrifice to You Yahuwah, see that? So you can't offer a sacrifice unclean beast. Aquí lo podemos ver en el verso 11. No puedes sacrificar cualquier bestia, But this could be a gift for somebody else. Amén. pero puede hacerle de regalo a alguien más. So, for example, as we read last week, Como estuvimos leyendo la semana pasada, you had pigs in Israel existían cerdos en Israel because they have a purpose. porque Yes. tienen su propósito. It's not that you can't have them around you. No es que no lo puedas tener a tu You alrededor. have them around you. Of course, you're not going to eat them, Lo vas a tener a tu alrededor, no te lo vas a comer. but they do serve a purpose. Pero Yes, they ellos do. sirven un propósito. Like the horse serves a purpose. El caballo también tiene su propósito. You ride the horse. Montas el The caballo. horse can be for to pull, El caballo también puede ser utilizado para llevar o traer carga. so you could offer that as a gift for somebody. Puedes traerlo como un regalo de ofrenda a alguien más. You just can't burn it for a sacrifice for Yahuwah. Pero no lo puedes quemar como ofrenda quemada hacia Yahuwah. Okay? Continue. Reread that again, please. Lea el 11 nuevamente, por favor. and if it be any unclean beast, of which they do not offer a sacrifice to Yahuwah, then he shall present the beast before the Kohen. ¿Tienes una servilleta?
Si fuera cualquier animal impuro que no se ofrece para Yahuwah, él lo pondrá delante del Cohen. And the Kohen shall value it, whether it be tov or bad. As you value it, O Kohen, so shall it be. El Cohen lo valorará, sea malo o tov, conforme a la estimación del Cohen, así permanecerá. But if he will at all redeem it, then he shall add a fifth part of it to your estimation. Pero si la persona lo redime, él añadirá una quinta parte a su evaluación. And when a man shall set apart his ba'it to Yahuwah, then the Kohen shall estimate it, whether it be tov or bad. As the Kohen shall estimate it, so shall it stand. Cuando una persona dedica su ba'it para hacer kadosh a Yahuwah, el Cohen pondrá un valor sobre ella con relación a lo tov y lo malo. El valor estimado por el Cohen permanecerá. And if he who sets it apart does redeem his ba'it, then he shall add the fifth part of the money of your estimation to it, and it shall be his. Si el que la dedica anhela redimir su ba'it, debe de añadir una quinta parte al valor estimado y se revertirá a él. And if a man shall set apart to Yahuwah some part of a field of his possession, then your estimation shall be according to the zerah of it. A homer of barley zerah shall be valued at 50 shekels of silver. Si una persona dedica a Yahuwah parte de su campo que permanece a la posesión de su tribu, lo evaluará de acuerdo a su producción en cera, como un homer de cera de cebada, teniendo un valor de 50 shekalims de plata, de acuerdo a los años que quedan hasta el próximo Yovel, con la correspondiente reducción de su evaluación. Can you repeat the last verse because OBS cut out? Que si podemos repetir, ¿cuál? ¿El 17 o el 18? That'll be do 17. Vamos a repetir el 17 y el 18 porque tuvimos una corta interrupción. 17. If he set apart his field from the year of Jovel, according to your estimation, it shall stand. Si él dedica su campo durante el año del Yovel, esta evaluación estará firme. But if he set apart his field after the Jovel, then the Kohen shall reckon to him the money according to the years that remain, even to the year of the Jovel, and it shall be deducted from your estimation. Pero si él dedica el campo después del Yovel, entonces el Cohen calculará el precio siguiente reducción de su evaluación. And if he that set apart the field, It's offline. oh, Yeah, we're gonna have to do 17 again. It says Okay, can I ask a question? I don't know. I don't know either. I thought you I put thought that that was there. for Shabbat. I thought you put what we had on the thing. No, that's why No, I'm I confused. put whatever Ada said for the Oh week. no, that's for That's for Saturday. Shabbat, so I'm confused. Oh. they. I thought mommy put that there because you No, follow the. that's why I was like, look, No, I didn't want to I see did for my anything. phone. I didn't even know we were reading. Are we still offline? What are we supposed to be reading? We're supposed to be reading whatever's on the Siddur. Here. Okay. Oops. Okay. Leviticus 23, 36 through 44, and then Bamidbar 29. Yeah, it's a It's fun on one. So it's not- Okay, so pequeña. Okay. No, that's fine. Una Let's falta de finish. Let's comunicación. finish this, Yeah. and then we'll go to it. Yeah. So today's this parsha is supposed to be for Shabbat. Yeah. Esta parsha estaba supuesta para ser para Shabbat y la comenzamos a leer porque yo me equivoqué y la puse la información en la pizarra. But that's fine. We'll finish 27 today. Amen. Leeremos la 27 hoy ya para terminarla. And then Numbers 1 to 3 we can do in Shabbat. Y entonces leeremos números y eso en Shabbat, porque esto es la parsha para Shabbat. Amen. Y ese será el título para Shabbat, supongo también. No. Ok, so el mensaje sí está correcto. So let's continue. We were left on 27, 17 porque se interrumpió la transmisión. Exactly. and it's not a bad. It's not bad. It's not bad because this is still part of the week. Exactly. Entonces no es que está mal porque todavía es parte de la semana. It's just that Shemini Atzeret has its own parsha. Lo único es que Shemini Zeh tiene su propia parsha y no es esta. So everything's a-okay. Todo está bien. Baruch Hashem Yahweh. Nada pasar. Amén. Verse 17 again. Vamos a leer el 17 nuevamente.
Leviticus 27, verse 17. Levíticos 27:17. If he set apart his field from the year of Jovel, according to your estimation, it shall stand. Si él dedica su campo durante el año del Yobel, esta evaluación estará firme. But if he set apart his field after the Jovel, then the Kohen shall reckon to him the money according to the years that remain, even to the year of the Jovel, and it shall be deducted from your estimation. Pero si él dedica el campo después del Yobel, entonces el Cohen calculará el precio de acuerdo a los años que quedan hasta el próximo Yobel, con la correspondiente reducción de su evaluación. And if he that set apart the field will in any way redeem it, then he shall add the fifth part of the money of your evaluation to it, and it shall be assured to him. Si el que está dedicando el campo anhela redimirlo, añadirá una quinta parte de su evaluación, y el campo será apartado para que se le devuelva a él. And if he will not redeem the field, or if he has sold the field to another man, it shall not be redeemed any more. Si él no anhela redimir su tierra, y la tierra se vendiere a otro, ya no puede ser redimida. Boaz and You, Ruth. you can only redeem it if it only has changed hands one time Yeah. from you to the other person. Solo puede redimirla si ha cambiado entre dueños una sola vez. If the second owner sells it to somebody else, Si el segundo dueño que la ha comprado quiere venderla más adelante, no, si la vende. If he sells it to another, si la vende a otra persona, the first owner can't redeem it on the Yovel. el primer dueño no puede redimirla en el año del Yobel. Wow. That's what I'm saying. Igual que igual que la cuestión con las esposas, Boaz and Ruth. That's literally Boaz and Ruth. como Boaz y Ruth. Oh, Si ella from toma un segundo Naomi. esposo, ella no puede ser redimida nuevamente por su primer esposo. Naomi of Ruth to Boaz. That's why he was looking for a kinsman. Wow. Tov. Verse 21. 21. But the field, when it is released in the Yovel, shall be kadosh to Yahuwah, as a field dedicated. The possession of it shall be the Kohen's. Pero cuando el comprador tenga que evacuar el campo en el Yobel, se convertirá Kadosh para Yahuwah, como un campo dedicado incondicionalmente. Pertenecerá a los Kohanim, a los sacerdotes. And if a man set apart to Yahuwah a field that he has bought, which is not a field of his possession, Si él dedica un campo el cual ha comprado, un campo que no es parte de la posesión de su tribu para Yahuwah, then the Kohen shall reckon to him the worth of your estimation, even to the year of the Yovel, and he shall give your estimation in that yom, as a kadosh thing to Yahuwah. entonces el Cohen calculará su valor de acuerdo a los años que quedan hasta el año del Yobel, y el hombre en el mismo Yom pagará esta cantidad, puesto que es Kadosh para Yahuwah. In the year of the Yovel, the field shall return to him from whom it was bought, even to him to whom the possession of the land did belong. En el año del Yobel, el campo regresará a la persona de quien fue comprado, esto es, a la persona a la cual le pertenece. And all your estimations shall be according to the shekel of the kadosh place. 20 gerahs shall be the shekel. Todas tus evaluaciones serán de acuerdo al shekel Kadosh, 20 gerahs por shekel. Only the Bechor of the living creatures, which is Yahuwah's Bechor, no man shall set it apart, whether it be ox or sheep. It is Yahuwah's. Únicamente el bajor de las criaturas vivas es el bajor de Yahuwah. Nadie puede dedicar ni un buey ni una oveja, puesto que estos pertenecen a Yahuwah. And if it is an unclean beast, then he shall redeem it according to your estimation, and shall add a fifth part of it to it. Or if it is not redeemed, then it shall be sold according to your estimation. Pero si es un animal impuro, él puede redimirlo al precio que usted lo evaluó y añadirá una quinta parte. O, si no lo redime, será vendido al precio el cual tú lo evaluaste. See, as you can see, you can sell unclean beasts. Como puedes ver, pueden vender bestias impuras. Just can't eat it. Can't eat. Simplemente no puede comerla. You can't touch his dead carcass either. Amen. Ni puedes tocar su cuerpo muerto, su Dead cadáver carcass. Dead carcass. muerto. And just a little insight. Why is it important to know about the calendar? Porque es importante saber sobre el calendario. Because we assume that we don't know about the calendar
We don't need to know about the calendar. Asumimos que no tenemos que saber sobre el calendario. It shows no importance. Porque no tiene ninguna importancia. To Yahuwah it is, Pero para Yahweh es importante. because he talks to you about the Yovel. Porque él está mencionando aquí el You Yovel. don't know the calendar, you don't know the Yovel. Si no conoces el calendario de Yahweh, ¿cómo sabrás sobre su Yovel? How do you know when the seventh day is? ¿Y cómo sabrás cuándo es el séptimo día? Mucho menos el séptimo año, el Yovel. So the calendar is very much important. Así que el calendario de Yahweh es muy importante. It's not, you don't go by Caesar's calendar. No se lleve del calendario de César. Yahuwah didn't base this upon Caesar's calendar. Yahweh no basó esa escritura en base al calendario de César. He did it upon his calendar. Él lo hizo sobre su calendario. And if you don't know the Yovelim, Y si no conoces los Yovelim, much less will you know the Shemitah, entonces mucho menos entenderás el Shemitah. which is the 49, 49th year. 49, que es el año 49. Incredible. Increíble. Continue. Verse 28. 28. Notwithstanding no dedicated thing, that a man shall devote to Yahuwah of all that he has, both of man and beast, and of the field of his possession shall be sold or redeemed. Every dedicated thing is most kadosh to Yahuwah. Wow. No obstante, ninguna cosa apartada que una persona tenga para dedicar a Yahuwah, de todo lo que él posee, persona, animal o campo que él posea, será vendido o redimido. Todo lo apartado será kadosh para Yahuwah. So anything that you possess, That's Así que cualquier dedicated. cosa que usted posea, that you dedicate to Yahuwah, que usted haya dedicado a Yahuwah, you can't sell it. no lo puede vender, Because it doesn't belong to you. porque ya no te pertenece para venderlo. That's when you become a thief. Es cuando te conviertes en un ladrón de las cosas de Yahuwah. Because it's never yours. You already gave it to him. Amen. Already got this teaching also in your letters. So, cuando él dice aquí, una pregunta para los mores. So, cuando él dice aquí en el verso 26 que el bajor de las criaturas vivas, quiere decir para aquellas personas que tienen ganado o animal para vender, los primeros nunca podrán ser vendidos, Nunca. Never. deben de quedarse. Lo primero que, the first ones that, What I asked. la hermana pregunta, the sister asks, As we read in 26. As we read in chapter 20, verse 26. Let's read that again. Yeah. Only the Bahor of the living creatures which is Yahuwah's Bahor, no man shall set it apart. Whether it be ox or sheep, it is Yahuwah's. The sister asked, all of the animals, say for example, a sister has or a brother has cows or whatever animals, livestock. Can they not sell the firstborn that break the matrix? No, they can't. Why? Because it doesn't No pueden belong vender to el them. bajor que rompe la matriz porque no le pertenece. Aquí lo dice en el Why? 26. You know why? Why? Because the Bahor you're supposed to sacrifice to Yahuwah. How can you sell your Bahor? No, but not only sacrifice. Like here it says it just belongs to him, period. Because you don't sacrifice a human being. Yeah, the Yeah, I don't. of the Bahor of the living creatures, Yeah. which is Yahuwah's Bahor, no man shall set it apart, whether it be ox or sheep, it is Yahuwah's. Yeah, but then we read in 28 that it's also referring to a person. If you set it apart for Yahuwah, Yes. you know. like the So child. that's what I'm trying to Like say. the child you sent to the temple, like Yeah. Shemuel. Amen. So But here it speaks of the living Samson. creatures, Mhm. not Como human Samson. beings. yeah, Like 28 here- is Yeah. 28 talks about the human beings. Right. Yeah. Yeah. 26 specifies living creatures. 28 speaks of human beings. Yeah. So 26. estamos diciendo que el 26 habla estrictamente de los animales para la pregunta que tenía y el 28 habla estrictamente de las personas que dedicamos a Yahuwah. Ya como en el caso de Shamuel, Samson, estos fueron personas que fueron dedicadas a Yahuwah. Now Amen. here it gives you an example. Aquí te da un ejemplo. It tells you whether it be of ox or sheep. Aquí te dice ya sea un buey o una oveja. So this is speaking about clean animals. Y aquí te muestra claramente que está hablando de animales puros, limpios para Yahuwah. Whether it be of ox or sheep. So These are not to be sacrificed. pigs are not considered bahors? Pigs don't have bahors? Los cerdos no tienen bajores. Yes, they do. Sí, pero no pueden ser sacrificio de Yahuwah. Oh, obviously they can't even No, I'm talking sacrifice about to Yahuwah.
Can you sell? Can the bahor of a pig be sold? But how can it be a bahor? Because they give like 5, 6 at the same time. How do you know which one is the bahor? It still comes out. You gotta one at a watch time. it. It's still one at a time. The first one that breaks the matrix. Habría que mirar la cochinita a ver cuál fue el primero que nació, pero I'm just saying. Pero remember, porque el mandamiento aquí es apartarlo para Yahweh. The- the- ¿Quiere the- Yahweh the que lo sisters- apartemos? The sister says the commandment here is the one that is set apart to Yahuwah. ¿Apartaremos un cerdo para Yahweh? Would we set apart a swine to Yahuwah? No. I don't know. No. It That's a says, very it tough says question. only I the don't think before so. the living creatures. Is a pig not considered living? But then that's why it I was gonna says. say that I don't see where this is sacrifice. There's nothing to do with sacrifice. Yeah, that's why later Okay. on it says, whether it be of ox or sheep, like he's giving you an example. He already gave an example of the animals he wants to be set He apart. gave an example of whether you know. Yeah, I think so. He didn't say of camel and Well, it says the next verse you can sell it. yeah. Oh, If it is an unclean beast, Yeah. then okay, so check it out. Oh, there This it is the is. clean. This is the Al clean. precio que usted quiere. And then the 27, and if it is of the unclean beast, see how in this first he specifies clean? Yes, but you have to see it. Yeah. You still have to observe. Yeah, Yeah, then you it have to says- observe it to see which yeah. one is the bahor. Then it Tiene que says, observar para saber cuál es el bajor. then it says, and if it is of an unclean beast, then he shall redeem it according to your estimation, and shall add a fifth part of it. Or if it is not redeemed, then it shall be sold according to your estimation. So if it's you an can unclean, You can redeem it, but you can't redeem anything that is of Yahuwah because it belongs to Yahuwah. You can't redeem something that belongs to him. Yeah, but I guess he's not. No. You can't call clean what you can't call unclean. To redeem it, that means it doesn't have salvation or it's unclean. You cannot call unclean when Yahuwah calls clean. That's why. Because we have to go over that. Yeah. That's a couple. this is a chapters 12th chapter, Es un chapter, There it un is. capítulo muy top. and it needs a lot more studying. Y necesita más, Amén. más estudio sobre. Hay mucho que aprender de esto. So verse 28, Isaiah. No, I already read verse 20. No, Verse 20. reread it. Vamos a volver a leer el 28. Okay. Notwithstanding, no dedicated thing that a man shall devote to Yahuwah of all that he has, both of man and beast, and of the field of his possession, shall be sold or redeemed. Every dedicated thing is most kadosh to Yahuwah. Amén. No obstante, ninguna cosa apartada que una persona tenga para dedicarle a Yahuwah de todo lo que él posee, ya sea persona, animal o campo que él posea, será vendido o redimido. Todo lo apartado será kadosh para Yahuwah. So if you have a plot of land Así que si usted tiene un pedazo de tierra and you redeem and for Yahuwah, I'm sorry, and if you dedicate it to y tú Yahuwah, se la apartas y se la dedicas a Yahuwah, you can't sell it. usted no puede después venderla, no es suya. For example, Goshen Bet Safon. Como la You tierra, can't ever sell that again. como Goshen Besafón, dice el hermano Mati. It's going to be transferred to the next bahor or something. Puede ser transferida, pero Like no, Moshe, no you puede can ser never sell that vendida. land. Yo dije que usted no va a poder vender esa tierra, puede dedicarla a Yahuwah. Well, surely I can explain to us a little bit more. Amén. He has a lot more knowledge. I'm sure. Pediremos que Sholia nos dé un poquito más de luz al tema, que él tiene más sabiduría sobre esto. 29. Verse 29. 29. No one under the ban of men shall be redeemed, but shall surely be put to death. Ninguna persona que ha sido sentenciada a morir puede ser redimida, será puesta a muerte. Ufa. In all of the maaser of the land, whether of the zerah of the land or of the fruit of the eights, is Yahuwah's. It is kadosh to Yahuwah. Bueno, by the state law? No, you gotta separate this from the state. Okay. Yeah, that has nothing. That's clarifying for those out there. Toda la décima parte dada de la tierra, ya sea de la cera plantada o fruto de los eitzim, los árboles, pertenecen a Yahuwah. Es kadosh para Yahuwah. And if a man indeed redeems any of his maaser, he shall add to it the fifth part of it. Si alguno quiere redimir algo de su maaser, añadirá una quinta parte de eso. And concerning the maaser of the herd or of the flock, even whatever passes under the rod, the maaser shall be kadosh to Yahuwah. Si alguno quiere redimir algo de concernientemente al maaser del ganado o de las ovejas, de todo lo que pasa por debajo del cayado del pastor, el maaser será kadosh para Yahuwah. He shall not inquire whether it be tov or bad,
neither shall he change it. And if he changes it at all, then both it and that for which is changed shall be kadosh. It shall not be redeemed. No mirará si el animal es todo malo, y él no lo puede cambiar. Si lo cambia, ambos, este y el que lo sustituye, serán kadoshim, no pueden ser redimidos. These are the mitzvot which Yahuwah commanded Moshe for the children of Israel on Har Sinai. Estos son los misvos, los mandamientos, los cuales Yahuwah dio a Moshe para los Bená Israel en Monte Sinai. We'll read Numbers 1 through 3. No. No, just Numbers 1. On We're Shabbat. going We're back gonna to go to- Vayikra 26. 23. 23. Oh no, I was going to say we're going to read it next Shabbat. Yes. Me preguntaba que si lo que apuntado en la pizarra erróneamente por su madre será leído el próximo Shabbat. Ahora vamos a leer Leviticus 23. Levíticos 23, From que es, 36 que es lo que está para Shemini en el Sidur. Yeah, 36. El 23, No, el 3, 36 a 44. 23, 36 a 44. yo tengo 23, 34, You could do, 44. you could actually start at 33 through 44. So 23, 33. Yeah, you can read it again, Isaiah. 23, 33 a 23, 44. So, chapter 23, Verse 33. Verse 33. Yeah, that's Got it. Spanish to me. Okay. Leviticus chapter 23, verse 33. Levíticos 23, del 33 al 44. And Yahuwah spoke to Moshe, saying, Who spoke to Moshe? Habló Yahuwah a Moshe diciendo, Amen. Speak to the children of Israel, saying, The 15th yom of this 7th month shall be the Hag HaSukkot for 7 yamim to Yahuwah. habla a los Bená Israel, los Moadim de Yahuwah, que proclamarán como Micro Kedoshim, estas serán mis Moadim. On the first yom shall be a Mikra Kodesh. You shall do no laborious work on it. En, 35. oh, que yo estoy mal. Yeah, I was wondering. I ain't gonna say it. I'm sorry. 23, 34. Or 33. Ok. Habla a los Bená Israel diciendo, en el Yom 15 de este séptimo Kodesh es Hag HaSukkot, por 7 yamim para Yahuwah. On the first yom, Yeah, continue. Go ahead. on the first yom shall be a Mikra Kodesh. You shall do no laborious work on it. En el primer Yom habrá una Micro Kodesh, no haga ningún tipo de trabajo ordinario. As you can see, we did that on the first day of Sukkot. Como pueden ver, hicimos eso la semana pasada en el primer día de Hatzukot. It's not. But we observe with Moshe. Yeah, we observed it with Moshe. There was no service that day that was transmitted here at the house. Nosotros no hicimos el servicio en vivo ese día, pero sí lo hicimos con nuestro Sholiach Moshe. As you can see, Como pueden ver, it's not an option. no es una opción, It's a commandment. es un mandamiento. Mikra Kodesh. Mikra Kedoshim. No laborious work. I don't care what excuse you have. Ningún tipo de trabajo laborioso, no me importa su excusa. Don't do it. No lo haga. If your boss doesn't want to let you take the day off, Si su jefe no le quiere dejar tomar el día libre, find a new job. encuentres un trabajo nuevo. Es más fácil dicho que hecho, pero nada es imposible con Yahuwah. Of course not. And you pray about it so that next year you don't have to go through this. O póngalo en seria oración para que el año entrante no tenga que pasar por esto. But I- make teshuvah. I will let you know. Hágate Shuvah. If you're working today, Si usted está trabajando hoy día, you have to make teshuvah. usted tiene que hacer Teshuvah. Even if you wanted to take the day off Aunque usted quisiera tomar el día libre and your heart is in the right place, y su corazón está en el lugar correcto, but your physical body is not, pero su cuerpo físico no lo está. you're at a job. Usted tiene un trabajo, You're working. pero está trabajando. Still gotta make teshuvah. Aún tiene que hacer Teshuvah. Now, Ahora, you can request the day off. usted puede pedir el día libre And if they say no, y si dicen que no, you can demand the day off. usted puede demandar que le den el día. Because any job that doesn't allow you to practice your religion Porque cualquier trabajo, por lo menos aquí en los Estados Unidos, in the que United States, no te permita observar tus días religiosos, it fringes upon your rights as an American. As a laborer.
es una enfranja en contra de sus derechos como ciudadano americano. If you have a problem with that, Pero si usted tiene un problema con eso, contact us. contáctenos. We have a letter Tenemos una carta signed and sealed sellada y firmada by Rabbi Moshe por nuestro Sholia Moshe that you can give to your employer. que usted le puede entregar a su empleador. Nobody wants a problem when it comes to lawsuits of anti-Semitism. Nadie quiere ningún tipo de demanda cuando se trata de leyes en contra del semitismo. Antisemitismo. Antisemitismo. You have your rights. Usted tiene derechos, Exercise them. ejercítelos. Verse 36. 36. 7 Yamim you shall offer an offering made by fire to Yahuwah. On the 8th Yom shall be a mikvah kodesh to you, and you shall offer an offering made by fire to Yahuwah. It is a solemn gathering, and you shall do no laborious work on it. Por 7 yamim traerán una ofrenda hecha por fuego a Yahuwah. Pero en el 8º yom tendrán una mikra kodesh, una reunión apartada para ustedes, y traerán una ofrenda hecha por fuego a Yahuwah, porque es Atzeret. No hagan ningún tipo de trabajo ordinario. Amen. These are the Moadim of Yahuwah, which you shall proclaim to be mikvah kedoshim, Again. to offer an offering made by fire to Yahuwah, a burnt offering and a grain offering, a sacrifice and drink offerings, as commanded every yom. Estos son las Moadim de Yahuwah que proclamarán como mikra kodeshim muy apartadas, y traerán una ofrenda hecha por fuego para Yahuwah, una ofrenda quemada, una ofrenda de grano, ofrendas de Zeh y de bebida, es decir, grano y bebida, cada una en su yom. Beside the Shabbats of Yahuwah, Amen. and beside your gifts, and beside all your vows, and beside all your freewill offerings which you give to Yahuwah. 38. Junto a los Shabbatot de Yahuwah, junto a los regalos, junto a todos sus votos y sus ofrendas voluntarias que ustedes presenten a Yahuwah. Also on the 15th Yom of the 7th month, when you have gathered in the fruit of the land, you shall celebrate a Hag to Yahuwah 7 Yamim. On the 1st Yom shall be a Shabbaton, and on the 8th Yom shall be a Shabbaton. Amen. Pero en el Yom 15 del 7º Modesh, cuando hayan recogido el producto de la tierra, observarán una Hag para Yahuwah por 7 Yamim. El primer Yom será Shabbaton, y el 8º Yom será Shabbaton. And you shall take on the 1st Yom the boughs of Tov Eitzim, branches of palm Eitzim, and the boughs of thick Eitzim, and willows of the brook. And you shall have simcha before Yahuwah your Elohim 7 Yamim. En el primer Yom llevarán las ramas de Tov Eitzim, de un árbol Tov, ramas de árboles de palmas, ramas de espesas y sauces de arroyo. Se regocijarán delante de Yahuwah su Elohim por 7 Yamim. This is why I say, Es por lo cual yo siempre digo, or that I've learned from Rob Moshe, o he aprendido a través de Sholiach Moshe, that you cannot, during this week of Sukkot, que no puedes durante esta semana de Sukkot be sad, estar triste, be angry, estar enojado, be stressed out. estar estresado. Because if you're any of the above, Porque si estás como cualquiera de estas, how can you have simcha before Yahuwah? ¿cómo puedes tú entonces estar en simja delante de Yahuwah? It's impossible. Es imposible. Amen? Amen. Unless you're just a facade. Amen. Al menos que se sea simplemente un falsante. I had a night during Sukkot Tuve una noche durante la semana de Sukkot where I would wake up every night. I would wake up several times in the night, me levanté varias veces en la noche, stressed out over bills. estresado con problemas financieros. That doesn't happen. Eso no sucede. Why does it have to happen during Sukkot? Nunca me sucede. ¿Por qué me está sucediendo durante Sukkot? Because the unclean ruachim Porque los espíritus impuros want to enter in quieren entrar and disturb the shalom, y molestar la shalom que tenemos. disturb the simcha Y la simja and the gilah, y el regocijo. because they know
Ellos that you saben want to be echad with Yahuwah. que usted quiere ser ejad con Yahuwah. Amén. Eso sí es verdad. Continue. Verse 41. 41. And you shall celebrate it as a hug to Yahuwah 7 yamim in the year. It shall be a chuk le'olam vayed Amen. in your generations. You shall celebrate it in the 7th month. Ustedes celebrarán esto como un hag para Yahuwah 7 yamim al año. Es un hug, es un mandamiento que no tiene explicación. Amen. Leolam vayed por siempre. Para nuestras generaciones, ustedes la celebrarán en el 7º Jodesh. You shall dwell in Sukkot 7 yamim. All that are native Israelites shall dwell in Sukkot. Vivirán en Sukkot por 7 yamim. Todo nativo de Israel habitará en Sukkot. That your generations may know that I made the children of Israel to dwell in Sukkot, when I brought them out of the land of Mitzrayim. I am Yahuwah, your Elohim. Para que sus generaciones sepan que yo hice que los Benai Israel habitaran en Sukkot cuando los saqué de la tierra de Mitzrayim, de Egipto. Yo soy Yahuwah, su Elohim. And Moshe spoke to the children of Israel about the Moadim of Yahuwah. Así habló Moshe de los Moedims de Yahuwah para los Benai Israel. Huk leolam vayed. Es un huk, un mandamiento por siempre, Leolam Vaed. It has an explanation, Tiene una explicación, but it's not logical. pero no tiene lógica. You know what's the logical explanation? ¿Sabe cuál es la explicación lógica? I am Yahuwah, your Elohim. Yo soy Yahuwah, tu Elohim. Punto y aparte. That's it. Es todo. Because sometimes we always want an answer, Porque casi siempre queremos una respuesta. but our minds are very Finite. finite. Nuestras mentes son muy finitas. And we want to find a logic to everything. Y todo para nosotros tiene que tener una lógica. And for Yahuwah, everything does have logic. Para Yahuwah, todo tiene lógica. It doesn't have to be for us. No tiene que ser para nosotros. It's like when you're a child, Es como cuando éramos niños when your father told you to do something, y tu padre te dice que haga algo, but you wouldn't understand why he's telling you to do that. pero tú no entiendes por qué él te está diciendo algo. But why must I do that, Father? Pero ¿y por qué tengo que hacer eso, papá? Because I said so. Porque yo dije. And you know as a parent why you told him to do that. Y tú sabes como padre por qué tú le dices al niño que haga eso, But your son or your daughter was not going to understand. pero tu hijo o tu hija no vas a entender. So the only thing you can tell them is because I said so. Pues lo único que le puede decir es porque yo dije. And this is why Yahuwah says the same thing in a hook. Y por eso es que Yahuwah dice lo mismo en un huk, Because you're too young of a baby to understand. porque tú eres demasiado joven como un bebé para entender. Amen? Amén. 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 Next one. And no. What we got next? Bamidbar. Yes. Haftarah. No, Bamidbar. Numbers 29. Yeah. Picking up in verse 35. Numbers 29, 35. Yeah. Numbers 29, 35 to 39. It's just 4 verses. Yes. Okay, so 29. Yes. And the conjunction. It's not in the big this year. No, No, it's ese viejo, mamá. El escritor tuyo es viejo. It's not in your siddur? No. Oh, wow. So Numbers 29. Yes, ma'am. Verse 35. 35 to 39, yeah. I put a picture in the chat as well. What's he doing? Is it that you have? An old Spanish. It's the only Spanish word, not the only Spanish word. Because mine is old, and it still has Exactly, it. it's the Spanish one, the only Spanish one they have. Yeah, Spanish. Mine still got the 8, 15, 35 to 22, 22, 29, Yes. 29, 35. Stop that. Go ahead, Yeshua. Bamidbar, chapter 29, starting in verse 35. On the 8th yom, On the 7th, yo. oh, I'm sorry, on the, Yeah, you did it right. okay, Tricked them, see, he did correctly. he got me good. Yeah, he did. On the 8th yom, Uh-huh. you shall have a Mikra Kodesh. Man. You shall do no laborious work on it. Now, En el octavo yom ustedes tendrán un Shemini Atzeret. What is No harán ningún trabajo ordinario. why are people today doing Yom Kippur? ¿Por qué hay un grupo de personas hoy día haciendo Yom Kippur? Great question. We have a lot of our Hebrew friends. Amén.
Tenemos muchos amigos hebreos, very people that are Details. well, that know a lot of Torah, y que conocen el Torah, but they don't know anything about the calendar. pero no conocen nada sobre el calendario. So what do? Así que, ¿qué hacen ellos? They follow what they get. Simplemente siguen lo que pueden conseguir. They follow the Jewish calendar, Siguen el calendario judío, which is so erroneous. el cual es tan erróneo. Following a moon Están siguiendo una luna o el barley or the barley. o la cebada, basado en el calendario grecorromano. No, Babylonians, not even Greco. Yeah, O Babylonian. babilónico, 100% right. babilónico, unfortunately. desafortunadamente. So this is our 8th day of this celebration. Así que para nosotros el octavo yom de esta celebración, For today, They're- this the first day of their month. y para ello hoy es No, I'm sorry, no, the hoy es 8th Yom- day, hoy They're es Yom doing the Kippur. 10th. the 10th day. Ajá. Para ello es el día 10 de su mes séptimo, Yes, and today is for us el 22. the 22nd. 22nd. So they are 12 days off Why? So, tienen 12 días atrasados Because they had to add a 13th month porque ellos tuvieron que agregar un mes 13 to make it kind of fit. para que pudiera más o menos caber, But that's not the way Yahweh works. pero no es de la manera en que Yahuwah trabaja. if they would have saw Si ellos hubieran visto and would have understood y hubiesen entendido the Tekufah Hashanah, el Tekufah Hashanah, the turn of the year la vuelta del año, at the spring equinox, durante el equinoccio de la primavera, and started counting the day after, y hubiesen comenzado su conteo el día siguiente, they would have got to Pesach at the right time. hubiesen llegado a la pesa en el tiempo correcto. If they would have made it to Pesach on the right day, Y si hubiesen llegado a la pesa en el día correcto, today they would have been correct. Theme for the rest of the year will be off. todas las demás moedín del año estarán incorrectas. And there's going to be a year Y va a haber un año. where they're going to do the fall. What's really sad is they're sad right now in mourning. And we're in Simcha. On Simchat Torah. Ellos están That's the en sad lamento, celebrando Yom Kippur, cuando hoy es un día de regocijo. Instead of rejoicing with Yahusha being the bride, or practicing, Us. practicing Us being the bride. about being the bride and being married to Yahusha, they're in mourning for the husband to come. En vez de estar regocijándose de que son las novias de Yahusha, el novio que ha de venir, están ahora mismo en lamentaciones, Esperando el novio. esperando su novio todavía. That's it. Horrible. Horrible. And only pray. Yahuwah, Please accept it. the field and the work is great. The field and the work is great. El plano y el trabajo es todo. Send Tov laborers Manda trabajadores todo to hear your truth. para que escuchen tu net. He that has an ear, let him hear. Aquel que tenga oído que escuche. Baruch Hashem I want to thank, Rabbi Moshe for Amen. Queremos darle la gracia al Rabino Moshe. that. The reason why I've always stood by Rabbi Moshe's side La razón por la cual siempre me mantuve al lado del Rabino Moshe, is because he knows when he's wrong, he admits his wrongs. porque cuando él ha estado equivocado, él ha admitido su error. And when he's right, he's right. Pero cuando está correcto, él está He correcto. counts the cost Él cuenta el costo que and él, he's willing to pay for it. que él está dispuesto a pagar. Amen. Because this is about the truth. Porque esto es sobre la verdad. This is not about human emotions. Esto no es sobre las emociones humanas. There are people that ask, why do you change so much? Hay muchas personas que preguntan, ¿por qué cambian tanto ustedes? Why do you guys one day say this and then the next day say this? ¿Por qué un día dicen una cosa y luego el otro día dicen otra? Because we recognize Porque nosotros reconocemos that we don't have it all. que no lo tenemos todo. We recognize Reconocemos that this is about progressive revelation. que es una revelación progresiva And we're humble enough y somos lo suficientemente humildes to say, Slicha, de decir perdón, Sliha, we were wrong. estuvimos errados o erramos o estuvimos equivocados. But look at what the scripture says. Pero mire lo que dice la escritura, And we shall make teshuvah y haremos teshuvah and apply it. y aplicarla. Period.
punto y final. And the scriptures are alive. Y las escrituras están vivas. That's how you know Es como sabes that Sholiach is doing the right thing. que Sholi está haciendo lo correcto, Because the scriptures talk. porque las escrituras hablan. If you have been doing the same teachings and doing the same things for the past 25 years, Si tú has estado haciendo las mismas enseñanzas y leyendo las mismas cosas por los últimos 25 años and nothing has changed, y nada ha cambiado, change your religion. cambie su religión. Religion. Su religión. Religion. Because if the scriptures are not teaching you anything new, Porque si tus escrituras no te están enseñando nada nuevo, then the scriptures are not talking. entonces tus escrituras no And están hablando. we have living scriptures. Y nosotros tenemos escrituras vivientes. This is Amén. 3,000 plus years of errors. Son más de 3,000 años de errores, Yeah. señores. We're gonna fix it in 5 years of keeping Torah. ¿Y lo vamos a arreglar en 5 Yeah, años de right. guardar Torah? No. Yes. So I just want to give a good shout out to Sholiach. Simplemente quiere darle un toda rabá a Sholiach. Salute, Sholiach. Un saludo a nuestro Sholiach por la toda labor que ha hecho. Baruch haba b'shem Yahuwah. Amen. Amen. Continue, my son. Where are you? Chapter 29, verse 36 of Amir. Go ahead. But you shall offer a burnt offering, a sacrifice made by fire of a sweet fragrance to Yahuwah. 1 bullock, 1 ram, and 7 lambs of the first year without blemish. Presentarán una ofrenda encendida, un corbán hecho por fuego de aroma fragante para Yahuwah, un novillo, un carnero, 7 corderos en su primer año sin defecto. Their grain offerings and their drink offerings for the bullock, for the ram, and for the lambs shall be according to their number, after the manner. Con las ofrendas de grano y de bebida para el novillo, el carnero y los corderos, de acuerdo a su número, conforme a la regla. And 1 goat for a sin offering, beside the continual burnt offering and its grain offering and its drink offering. Y un macho cabrio por ofrenda jatá, al lado de una ofrenda encendida continua diaria con sus ofrendas de grano y bebida. I have a question for somebody. Is this still for today? Pregunta a alguien que si esto todavía aplica hoy en día. Well, That's the question I got. So we don't have a temple to burn these things in. Nor do we have a Levitical priesthood. No tenemos un sacerdocio levítico ni tenemos un templo donde traer estas ofrendas a Yahuwah. Nor we have the means to have all these animals. Ni tenemos tampoco los bienes financieros para tener todos esos animales que tenemos que ofrendar. Will it be a mockery if you had the means to do it? Sería una burla si tú tuvieras financieramente cómo hacer There's no estas Levitical cosas. priesthood. No hay un sacerdocio So it wouldn't be a levítico. mockery. If we had a Levitical priesthood Si tuviéramos el sacerdocio levítico and you had money to do this, y el dinero que hacerlo, te falta el templo. if there's a Levitical priesthood, there's a temple. Ok, donde existe Okay. un sacerdocio levítico hay un templo. So And you had the means Si tuvieras los bienes and you don't do it, y no lo haces, then it's a mockery. entonces sería una burla. No, I know I asked because I sent the message to a brother to watch it who has the means, he has a farm, and he asked if he were to do it right now in his farm, this thing, would There's he no be le- aired? Yeah, he'll be in there. Okay, that's fine. Thank you. Toda. Unless you can be on the shadow of a doubt, find the Levitical priesthood. No, no one can prove that. I'm just saying to clear. Pero esto clarify ya, that. ya. Remember that this is all a practice, a shadow of things to come. Amen. Recuerden, esto todo es una sombra, una práctica una sombra o una práctica de las cosas que han de venir. So there are a lot of things that are given to the priest Hay muchas cosas que le son dadas a los sacerdotes that we do. que nosotros hacemos. So there's got to be some fine line of what to do, what not to do. Tiene que haber una línea fina de qué podemos y no podemos hacer. But I think if there are means, like the brother says, and Pero there yo are, creo que si existen los bienes, ¿cómo Ah. hacer esto? Like I don't offering the see- grain. I don't see why there's a mockery. No, Like- no creo que, no veo por qué sería burla. Honestly, I asked because his father, they are people who came to the truth, Solamente pregunto por qué su familia llegó a la verdad. and just like us, their family is ministering to people, Y como nosotros, su familia le está dando el ministerio a otras personas. they are farmers, like I said, Y son granjeros o obreros de la tierra. and they have the means. Y tienen como ofrecerle esto a Yahuwah. But That's- because they That's want something to, that we can talk later Yeah. on private. Podemos That's hablar why I esto asked. más adelante, Yeah. en privado. You finish verse 38. verse 39.
These things you shall offer to Yahuwah in your Moadim, beside your vows and your terumah offerings, for your burnt offerings and for your grain offerings, and for your drink offerings, and for your shalom offerings. Este es el último versículo. Estas cosas ofrecerás para Jehová en sus moadim, además de su ofrenda por votos y ofrendas de terumah, por sus ofrendas encendidas, por sus ofrendas de grano, por sus ofrendas de bebida y por sus ofrendas de shalom. So also, this is why some people don't do burnt offerings, Es la razón también por la cual muchas personas no hacen las ofrendas quemadas. because they don't know if their animals are unblemished, Porque no saben si los animales que están ofreciendo a Yahuwah están sin manchas. or they don't know where they came from a halal store. No saben si vinieron de una tienda que el animal fue matado para Lach, son halal. So, at least me, Por lo menos yo. if I knew where my cow was and I could do a sacrifice to Yahuwah, I would. Si yo tuviera una vaca y sé de dónde la sacara, yo creo que yo lo haría. Why not? Because the Dice Baruch también. every time that you bless your food, Cada vez que tú das la braja por tu comida, you don't bless the food, tú no bendices la Yahuwah. comida, you bless Yahuwah. tú les das la bendición a Yahuwah. When you make a prayer to Yahuwah, Cuando haces una oración a Yahuwah, it's a fire offering to Yahuwah as well. es una ofrenda de fuego a Yahuwah tus oraciones. When you give thanks to Yahuwah, It's a offering. it's a sacrifice for Thanksgiving. Y cuando le das gracias a Yahuwah por lo que tienes, es una ofrenda de hodú, de You know, gracias. When you have a grain offering, you put corn on the barbecue. Sí. That's Cuando a haces el grain maíz, offering. es una ofrenda de grano. It's the smell, it's the smoke that goes up into the shamayim, which goes into the nose of Yahuwah. But Es una ofrenda de aroma fragante para Yahuwah cuando haces el maíz en el asado. where are we getting that corn from? Did you grow it? Do you know if it's ¿De dónde viene el maíz? ¿Lo creciste tú? ¿Lo cosechaste tú? it's just the same thing with the Y animals? es lo mismo con los animales. So One day, one day, Moshav. Is it bad that we do it though? It's all gray area. It's a gray area, and Es un área gris. Yo pregunto que si está mal que lo hacemos. it's a gray area, and again, it's a shadow of things to come. Yes. Es una práctica, una sombra de las cosas que hacemos. Yahusha will show us how to do it. Amen. Yahusha nos enseñará cómo hacerlo. This is a perfect example of then Yahuwah winks at your ignorance. Exactly. Es un ejemplo perfecto de cuando se lee que Yahuwah te guiña el ojo a tu ignorancia, But he sees your obedience. pero él ve tu obediencia. Amen. Like a little kid. Yeah. Yep. Como un bebé. Last verse. Last verse. That's it. 39 was the last No, verse. 40. And Moshe told the children of Israel, according to all that Yahuwah commanded Moshe. Amen. Habló Moshe a todos los Bená Israel como Yahuwah había ordenado a Moshe. Baruch Hashem Yahuwah. Amen. The closing of the Torah portion. Para cerrar, ahora la braja para cerrar. Then you address the Torah. Ya está. Yeah, this is after us. After. After this right La braja para cerrar los rollos Back to de la page Torah. 11. Oh my God. Baruch atah Yahuwah, Baruch Shemo. Eloheinu melech haolam, Amen. asher natan lanu Torah emet, v'chayei olam nata betochenu. Baruch atah Yahuwah, noten haTorah. Amen. B'shem Yahushua Mashiach, Amen. Blessed are you, Yahuwah our Elohim, King of the universe, who has given us a Torah of truth and has planted eternal life in our midst. Blessed are you, Yahuwah, giver of the Torah. B'shem Yahushua Mashiach, Amen. Amen. Bendito eres tú, Yahuwah, nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos ha dado una Torah de verdad y ha plantado vida eterna entre nosotros. Bendito eres tú, Yahuwah, dador de la Torah. B'shem Yahushua Mashiach, Amén. The Torah is lifted high in the air. La Torah es levantada alta en el aire, The same way we put Yahusha above us, de la misma manera que ponemos a Yahusha por encima de nosotros, because he is our head. porque Él es nuestra cabeza We are not above him. y nosotros no estamos por encima de He's Él. above us. Él está por encima de nosotros. Bezot HaTorah,
אשר שם משה לפני בני ישראל על פי יהוה ביד משה. Amen. And this is the Torah that Moshe placed before the children of Israel from the mouth of Yahuwah through the hand of Moshe Rabbeinu, our teacher of blessed memory. Esta es la Torá que Moshe puso delante de los hijos de Israel de la boca de Yahuwah por la mano de Moshe Rabbeinu, una memoria bendecida. Eitz Chaim hi למחזיקים בה ותומכיה מאושר דרך הדר דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום השיבנו יהוה אליך ונשובה קדש קדש ימינו קדש ימינו ככרם השיבנו יהוה אליך ונשובה קדש קדש ימינו קדש ימינו ככרם. It is a tree of life. To those who take hold of it, and those who support it are worthy. Its ways are ways of pleasantness, and all its paths are peace. Bring us back, Yahuwah, to you, and we shall come. Amen. Renew our days as of old. Amén. Amen. Es un árbol de vida para aquellos que la toman sujetándola, y aquellos que la apoyan son dignos. Sus sendas son sendas de placer y todos sus senderos son de paz. Tráenos de regreso, Yahuwah, a ti, y nosotros vendremos. Renueva nuestros días como en la antigüedad. Amen. Amén. Amen. Please sit. Tomen asiento, por favor. The blessing over the Haftarah. La braja para la Haftarah. Baruch atah Yahuwah Eloheinu melech olam asher bahar bivimno tovim ונתנו דברי הנאמרים באמת. Baruch atah Yahuwah בבוחי בתורה ובמשה עבדו ובישראל עמו ובעמרי האמת והצדק. Blessed are you, Yahweh Elohim, King of the universe, who selected 12 prophets and was pleased with their words, which were spoken truthfully. Blessed are you, Yahuwah, who chooses the Torah, your servant Moshe, your people Israel, and the set apart prophets of truth and righteousness. Bendito eres tú, Yahuwah, nuestro Elohim, Rey del universo, quien seleccionó buenos profetas y estuvo complacido con sus palabras, las cuales fueron habladas sinceramente. Bendito eres tú, Yahuwah, quien escoge la Torá, tu siervo Moshe, tu pueblo Israel y profetas de verdad y rectitud. Amen. Amén. A Haftarah portion is in the book of Yeshayahu 66, from 1 through 24. Nuestra porción en Haftarah puede ser encontrado en el libro de Isaías, libro 66, del 1 al 24. Correct. Capítulo entero. Por si acaso. Por si acaso. Isaías 66 en pie. Habakkuk. We're reading the whole chapter. Yeah. That's the whole chapter, right? Yeah. 24 verses. Ese no es el último libro. Sí, el último capítulo. No? Which one? 66. Oh, 66. That's right. ¿Quién le era? Brother. Amakia. Some others call me Emmet. Others call me Ray. Others call me Anthony. Ray. You take your pick. Ray. And my brother, my Bray. elder
Brit calls me Rayford. Right. I prefer Amatia though. For all those, I prefer Amatia. Él prefiere a Matia. Verse 66, no, chapter 1 of verse 66, no, verse 1 of chapter 66 of the book of Yeshayahu. Thank you. Trabalengua, pero ya. For real. This says Yahuwah, the Shemayim are my kisei, Throne. and the earth is my footstool. Where is the ba'it House. that you will build for me? And where is the place of my rest? El Shamaim es mi kisei, mi trono, dice Yahuwah, y la tierra estrado de mis pies. ¿Qué clase de bahí podrían ustedes construir para mí? ¿Y qué macón para mí? Makom place. ¿Qué lugar para mi reposo? For all those things have my hands made, and all those things that have been, says Yahuwah. But to this man I will look, even to him that is poor and of contrite ruach, and who trembles at my word. ¿No fue él quien hizo todas estas cosas? Amen. Así como todas ellas vinieron a ser, dice Yahuwah, la clase de persona sobre la cual yo miro con favor es una que es pobre y humilde de ruach, que tiemblan ante mi debar. He that kills an ox is as if he slew a man. He that sacrifices a lamb, as if he cut off a dog's neck. He that offers a grain offering, as if he offered pig's dung. Blood. Wow. He that burns incense, as if he blessed an idol. Yes, they have chosen their own halachot, Ways. and their beings delight in their own abominations. Los transgresores podrían, además, matar una persona como un buey, además, quebrar el pescuezo de un perro como ofrenda a un cordero. También ofrecer la dam, sangre de puerco, como ofrecer ofrenda de grano. También bendecir un ídolo como quemar incienso. Así como estos han escogido sus sendas y sus almas se deleitan en sus abominaciones. Pregunta. Is this also like when they pray over pig over the table? Facts, because they're establishing their own halachot. Yo pregunto que si esto es como aquellas personas que no saben y dan braja sobre cerdo en su mesa para comérsela. These are also people that are doing Yahuwah's things, Y eso también habla de las personas que están haciendo las cosas de Yahuwah, but living a different life. pero viviendo una vida doble. Because it's like if you're sacrificing a lamb to Yahuwah Porque si tú le estás ofreciendo un cordero a Yahuwah and you're not living the life accordingly, y no estás viviendo la vida de acuerdo al Torah, it's as if you cut off a dog's neck es como si hubieses cortado el pescuezo de un perro and you offer grain offering, y vienes y traes el grano, la ofrenda de grano a Yahuwah, but you're doing the wrong things. pero estás haciendo lo incorrecto allá afuera. It's as if you offer pig's blood. Es como si estuviera trayéndole sangre de cerdo a Yahuwah. So if you're not doing Yahuwah's things, Si tú no estás trayendo las cosas de Yahuwah, don't make believe that you're doing Yahuwah's things. no te hagas que estás haciendo las cosas de Yahuwah. A pencil. Dude, You don't make it. Amen. Amen. The scripture I always bring up, las escrituras que siempre menciono, a double-minded man is unstable in all his ways. un hombre de doble mentalidad es inestable en todos sus caminos. In a few ways, Y en algunos caminos, in a couple of ways, en algunos caminos, All. all of his ways. en todos sus caminos. Oh, this is a strong reading right here. It burns my soul because, you know, Quema mi alma, dice él, because we all are sinners. porque todos somos pecadores. But where's the fine line Pero ¿dónde está esa línea fina where you become one of those that can potentially be the one that's offering pig's blood to Yahuwah? donde tú te puedes convertir en uno de esos que le ofrece sangre de cerdo a Yahuwah? Could be me and you. Obviously. Puede ser usted, this is- puedo ser yo. This is not for the
sinner that you see. Esto no es para el pecador que usted ve allá afuera. This is for the sinner that you don't see. Esto es para el pecador que usted no puede ver. This is the one that is right in front of you. Es para aquel que está delante de usted, como que guarda Torah. Ooh. And I believe so much Y yo creo plenamente that I am so unworthy of Yahuwah's Rachamim que yo soy tan, que no merezco la rajamín de Yahuwah. that it No soy may digno. you can, and my brother won't let me lie. Mi hermano no me deja mentir. I've called him several times to tell him I'm about to step down Donde le digo, hermano, me quiero bajar del pedestal. because I believe I am so unworthy. Porque sé que no soy digno. And then when I'm in that state, Y cuando estoy en ese estado de mente, my brother comforts me mi hermano me conforta and sits down and he prays with me y ora conmigo. and shows me that Yahuwah's Rachamim has reached me. Que la rajamín de Yahuwah ha llegado a mí. So not to worry. Que no me preocupe. The pieces to the puzzle will align themselves Que los pedazos del rompecabezas sí se juntarán y se alinearán. because there is a difference. Porque hay una diferencia. If you're just sitting down being slothful, Si usted simplemente está sentado siendo, ¿qué es lo que es? Vago. not wanting to do the things of Yahuwah, Yahuwah's Sin labor. querer hacer las cosas de Yahuwah. then we need to be worried. Entonces ahí debemos de preocuparnos. But if you're working and laboring towards Yahuwah's work, Pero si usted está elaborando arduamente hacia las cosas de Yahuwah, la labor de Yahuwah, things might get off now and then. las cosas tal vez se salgan de su lugar de vez en cuando. But this is why we have a faithful one Y es por lo cual tenemos un fiel that intercedes between us and Yahuwah que intercede entre nosotros y Yahuwah. because he kept the Torah completely perfect. Porque Él guardó la Torah completa y The perfectamente. true lawyer. The true lawyer. Él es el verdadero abogado. Because Yahuwah doesn't see us. Porque Yahuwah no nos ve a He can't nosotros. see us. No nos puede ver. If he would to see us, Si Él no pudiera ver, we would be like filthy rags. nos veríamos delante de Él como trapos sucios. What is a filthy rag in the Hebrew aspect? En el aspecto hebreo, ¿qué es un trapo sucio? Menstrual cloth. Un trapo menstrual. That's how he would see us. That's how much blood we have in our hands. Porque así no vería, porque es la cantidad de sangre que tenemos en nuestras manos. Guilty Somos culpables, as charged. tal como fuimos cargados o acusados. Accused by who? ¿Acusado por quién? Hasatan. A Satán, The accuser. el acusador, The deceiver. el engañador. But we have one. Pero tenemos uno, The Zadik Israel. el Sadik, el justo de Israel. Baruch Hashem Yahuwah. Bendito es el nombre de Yahuwah. When you recognize your mistakes, Cuando usted aprende a reconocer sus errores when you realize that you are offering pig's blood, y te das cuenta que tú eres uno de aquellos que ofrece sangre de cerdo a Yahuwah, that's when you start to align your life. Amen. es cuando tú comienzas en verdad a alinear tu vida con Yahuwah. Because remember, you think that you're offering grain, Porque recuerde que en su mente usted cree que está ofreciendo granos, but in the reality it's pig's blood. pero en la realidad es sangre de cerdo. So once you open up your eyes Así que cuando usted por fin abre sus ojos and you see that it is pig blood, y ve que lo que ofrece es sangre de cerdos, now you allow your levavot ahora tú le permites a tu corazón to either fix el poder arreglar or remain in that course offering pig blood. o escoges mantener haciéndose esas ofrendas de sangre de cerdo. And this is why I wouldn't allow my brother to step down, Y es por lo cual yo no permito que mi hermano baje, deje de enseñar, because he recognized porque él reconoce his mistakes. Amen. sus errores. Now he needs to fix it. Ahora él tiene que arreglarlos. There's no ands, ifs, or buts. No es un me, tal vez, o cuándo, o cómo. And Es if, que tiene que and hacerlo. if I was to step down, probably get lost. You Y wouldn't, si yo me salgo o me aparto por un tiempo, lo que puedo hacer es perderme en el mundo. because now you have a purpose Amen. Porque el mantenerse That's a fact. aquí le da un propósito. and you're accountable. Amen. Y hay contabilidad. And that's what we don't have.
Y es lo que muchos no tenemos, When we alguien are- que esté ahí constantemente encima de uno. When we are lone wolves, Cuando somos lobos solitarios, when we stay home, cuando nos quedamos en la casa todo el When tiempo, it's a Mikra Kodesh. cuando son a reuniones apartadas, when we decide that we want to do things on our own, o que cuando decidimos que queremos hacer las cosas a nuestra manera, without anybody to watch us, cuando donde no hay nadie que pueda observarnos, we have no accountability. no tenemos ningún tipo de contabilidad, no tenemos a nadie que pueda juzgar lo que estamos haciendo. Somebody's watching. Pero ¿saben qué? Alguien está mirando, Somebody's always watching. porque hay siempre alguien que está mirando. Don't forget that. No lo olvides. You need to be accountable. Tienes que ser responsable de lo que haces. You need to be around the brothers. Y tienes que mantenerte con tus hermanos. You need to be around the sisters, the women, Y las mujeres entre sus hermanas. so they can keep you accountable. Para que ellos siempre te mantengan en contabilidad o en chequeo de lo que estás They haciendo. can show you, and they can show you what you're offering, Y ellos puedan mostrarte a ti lo que tú estás and ofreciendo. you vice versa. Y tú Amen. a ellas. Iron sharpens iron. Porque Amen. hierro afila hierro. Amén. So, All in one verse. todo en un verso. Continue. Verse 4. Mm-hmm. I also will choose their delusions, and I will bring their fears upon them, because when I called, no one did answer. When I spoke, they did not hear. But they did evil before my eyes, and chose that in which I did not delight. Así yo disfrutaré haciendo burla de ellos. Wow. Y recompensaré sus pecados sobre ellos, porque yo llamé y ellos no me escucharon. Cuando hablé, ellos no oyeron. En cambio, hicieron lo que era malo delante de mí y escogieron lo que no me agradaba. Jeez. Heavy. This This chapter is heavy. You know what I like about verse 4? ¿Sabe lo que me gusta aquí del verso 4? It goes hand in hand with every time we speak, when we say that Va de mano en mano cuando hablamos. few are. Pocos Many, son many are called. Muchos son llamados, pero pocos escogen. Yeah. People say few that are chosen. Mucha gente lo dice erróneamente, dice que pocos fueron escogidos. Here he says Aquí claramente él dice that He when called. he spoke, que, No cuando, one answered. que cuando él llamó, he spoke to many, él habló a muchos, okay? But they didn't hear, pero ellos no escucharon. okay? He called and no one answered. Perdón, él dijo anteriormente que cuando él habló, nadie escuchó. Y ahora cuando él llamó, nadie contestó. So he calls out to many. Hello, I'm here. I'm here, I'm here, I'm here. Así que Yahusha Your salvation llamó a is- todos. Yo estoy aquí, vengan, estoy aquí. A But- todos. It's not that he didn't choose a few. Él no Out of the simplemente, people that he called. él no escogió algunos de los cuales él llamó. Out of the people that he called, De todos los que él llamó, a few chose to listen. solo algunos escogieron escuchar. Yahuwah didn't say, I'm going to choose you, you, and you, and you, and you. No, En ningún momento Yahuwah dijo, yo te voy a escoger a ti, a ti y a ti. he said, I'm going to speak to call Él Israel. dijo, voy a hablar a todo Israel. And few of them listen. Y algunos escucharán. That's it. Eso es todo. Okay, so don't feel like he chose you. You chose him. No se sienta como que él la escogió a usted, porque fue usted quien lo escogió. But a he él. loved you first Pero él te amó primero, because he called. porque él llamó. Amen? Amen. Amén. Continue, verse 5. Hear the word of Yahuwah, you that tremble at his word. So now he's talking about the ones that are hearing. And Ahora that él está chose. hablando de los cuales escucharon. Continue. Sorry. Your brothers that hated you, that cast you out for my name's sake, said, let Yahuwah be lifted up, but he shall appear to your simcha, and they shall be ashamed. Shema, escuchen las devarim, las palabras de Yahuwah. Ustedes que tiemblan a mi dabar, a mis palabras. Sus fraternos que los odian y rechazan por causa de mi nombre han dicho que Yahuwah se exalte
para así nosotros poder ver la cinja de ustedes, pero ellos serán avergonzados. A voice of noise from the city, a voice from the Hekal, the voice of Yahuwah that repays his enemies. El tumulto de la ciudad, el sonido del Hecal, es el sonido de Yahuwah pagando la recompensa a sus adversarios. Before she travailed, she brought forth. Before her pain came, she was delivered. She was delivered of a male child. ¿Eso es Amir? Let's see. I'm not sure. Antes que estuviese de parto, ella dio a luz. Antes que vinieren sus dolores, parió un hijo varón. Who has heard such a thing? Who has seen such things? Shall the earth be made to bring forth in one day? Or shall a nation be born at once? For as soon as Sion travailed, she brought forth her children. Israel. Yeah. Dale. Yonsuf. ¿Quién ha oído semejante cosa? ¿Quién alguna vez ha visto semejantes cosas? ¿Nacerá una nación en unión? ¿Crecerá una nación a una? Por tanto pronto Sion tuvo dolores de partos, ella crió a sus hijos. Shall I to the birth and not cause to bring forth? Says Yahuwah. Shall I cause to bring forth and shut the womb? Says Elohim. ¿Dejaría yo al bebé romper y no nacer? Pregunta Yahuwah. ¿Podría yo, que causó el nacimiento, cerrar la matriz? Pregunta tú Elohim. Gilah with Yerushalayim, and have Gilah with her. All you that love her, Simcha greatly with her. All you that mourn for her. Simcha con Jerusalén, Gilá con ella, todos ustedes que la aman. Regocíjense con ella. That you may suck and be satisfied with the breasts of her comforts. That you may drink deeply and be delighted with the abundance of her tifereth. Para que se amamanten y estén satisfechos por los pechos de su consolación, bebiendo profundamente y deleitándose en la sobreabundancia de su tiferet, de su gloria. Amen. For this says Yahuwah, see, I will extend shalom to her like a river, and the tifereth of the nations like a flowing river. Then shall you feed. You shall be carried upon her sides, and be bounced upon her knees. Porque Yahuwah dice, yo derramaré un río de shalom, y la riqueza de las naciones como un torrente en inundación, y sus hijos serán paridos sobre sus hombros, acurrucados en sus piernas. And one whom his Ima comforts, That's one. as one whom his Ima comforts, so will I comfort you, and you shall be comforted in Jerusalem. Como alguien confortado por su ima, su madre. Yo te confortaré en Jerusalén, y tú serás confortado. When you see this, your lev shall simcha, and your bones shall flourish like tender grass. And the hand of Yahuwah shall be known towards his avadim, but his displeasure towards his enemy. Yahusha HaMashiach. Ustedes lo verán, y se alegrará su lev, su corazón. Sus huesos florecerán como la hierba. Se dará a conocer que la mano de Yahuwah está con sus avadims, pero su indignación está con sus enemigos. For see, Yahuwah will come with fire, and with his mirkavot like a whirlwind.
to render his anger with fury, and his rebuke with flames of fire. Goodness gracious. Porque miren, Yahuwah vendrá como fuego, y sus carruajes serán como el torbellino, para impartir su ira furiosamente, su reprensión con fuego ardiente. I thought Yahuwah wasn't able to be seen. Yo pensé que no podíamos ver a Yahuwah, It says Yahuwah was going to come. pero aquí dice que Yahuwah vendría. Who's coming? ¿Quién viene? Yahusha. Yahusha HaMashiach. Tengo un pirate casi me entra. Already 16. 16. For by fire and by his sword Sword. will Yahuwah plead with all flesh, and the slain of Yahuwah shall be many. Shall be few. Shall be many. Porque Yahuwah juzgará a toda la humanidad con fuego y con la espada, y los muertos por Yahuwah serán muchos. Oh, man. That's a scary thing. That is a scary thing. What are you offering? No, but Yahuwah loves everybody. Yahuwah ama a todo el mundo. Yahuwah is, all love, peaches and cream and flowers. Yahuwah es amor, flores y duraznos. Nah, I like that one. That's a good word. Peaches and cream. Yahuwah is gonna bathe his sword. Yahuwah And va a bañar su espada en sangre. The question is, La pregunta es, are you gonna choose ¿va usted a escoger? that Yahuwah bathe not his sword in your blood? ¿Va usted a escoger que Yahuwah no bañe o llene su espada con tu sangre? It's your choice. Es tu elección. Choose this day, Escoja usted este día, Tov or Hara, lo bueno o lo malo, Chaim or death, vida o muerte, Bracha or curse. bendiciones o maldiciones. You choose. Usted puede escoger, escoja. You choose. Usted escoja. Has nothing to do with me. Nada tiene que ver conmigo. Has nothing to do with your traditions of your Y no fathers. tiene nada que ver con las tradiciones de su padre. Nor the religions that you've been taught from day one up. Y ni las religiones que usted aprendió según creció. from your better sheet. Desde tu Bereshit. Your Genesis. No el Bereshit de Yahuwah, no el Génesis de Yahuwah. You need to seek this. Usted tiene que escudriñar y buscar esto. These words, Estas palabras which I command you this day. que yo te mando este día. Because today could be your first day Porque hoy puede ser tu primer día Ain't no lies. or your last. o tu último. Let Yahuwah be given all the Tiferet Vekavod. Que a Yahuwah se le dé toda la tiferet, Toda la gloria. Toda la gloria y toda el esplendor. toda la gloria y esplendor. Dale, mi hermano. This is very strong. Let's pay attention to these words. Estas palabras están fuertes, pongan atención. Let's live these words. Vivamos estas palabras. Verse 17. Verso 17. Uh-oh. They that set themselves apart. Entre comillas. Keep reading. 17. No, you're not done. They that set themselves apart and purify themselves in the gardens, one behind another with an axe in the midst, eating pig's flesh Uh-huh. and the abomination Mm-hmm. and the mouse shall be taken away, rapture, together, says Yahuwah. Facts. Aquellos que se apartan y se purifican para así poder entrar en los jardines, entonces siguen a uno que ya estaba ahí, comiendo pasar de puerco, la carne del puerco y las abominaciones del ratón, y todos serán llevados a la destrucción juntos, dice Yahuwah. So let's dissect this verse real quick. Vamos a disectar, vamos a entrar en profundidad en este verso. They set themselves apart. Ellos se apartaron. To whose standards? ¿Al estandarte de quién? Not Yahuwah's standards. No de acuerdo a Yahuwah.
What else are they doing? ¿Qué más están haciendo? They're purifying themselves. Se están purificando a sí mismos. To whose standards? ¿De acuerdo a quién? Not Yahuwah's standards. No a Yahuwah. In the gardens. En los jardines. Why gardens? ¿Por qué jardines? Because usually that's where people congregate. Porque es usualmente donde se congregan las personas. It's a metaphor. Es una metáfora. O una metáfora, perdón. Behind one another. Detrás de uno y el otro. But the way I'm seeing is blame. Oh, I'm behind him. Everybody blaming each other. Todo el mundo culpándose cada quien. And hiding themselves with an eighth Y escondiéndose con un árbol. tree. What do you get out of tree? ¿Qué saca tú de un A tree can only give one of two things. Un árbol solo puede dar una de dos cosas. Tov fruit Fruto que es tov or hara fruit. o fruta que es mala. And shade. Or like we said, our knowledge. What knowledge are you? What knowledge is the tree that you're hiding behind giving you? ¿De qué tipo de árbol te estás escondiendo tú detrás? ¿De cuál? Are you having Tov knowledge ¿Estás escondiéndote detrás de un árbol de sabiduría tov? or ¿Entendimiento tov? knowledge that bears hara? ¿O de un conocimiento que trae lo malo? How do we know this? ¿Cómo lo sabemos esto? Eating pig's flesh. Comiendo la carne de los cerdos. We see this all along. Lo vemos a través del tiempo siempre. In all of these religions En todas estas religiones that try to bless the pig, que trata de hacer la braja, la bendición sobre el cerdo en su mesa, now you know that what tree you're behind. ya sabes detrás de cuál árbol te estás parando. And the abomination Y las abominaciones and the mouse. y el ratón. So you're eating pig, Estás comiendo el cerdo. that's one category. Es una categoría. Then he says the abominations. Y luego dice las abominaciones. The abomination. Just one. Oh, so he's talking about actually the pig. Él está hablando del cerdo. No, and the No, abomination. yo tengo las So abominaciones. what abomination do you feel he's speaking about? ¿Qué piensas tú, Baruch? ¿Qué es lo que dices? Either lying one man with another or lying with an animal. That's another abomination that's not eating related. Okay, I can see that. What do you see? This here, he's talking about food. Only food? He's eating pig's flesh. Yo creo que and solamente mouse. se está refiriendo a la comida aquí en So what's este verso. and the abomination? Everything that is. Yeah, that's where I was going at. Everything else, like he singled out the He pig. singled out the pig because Porque that's what. él puso a un lado, entresacó el cerdo, Because that's what everybody eats. porque es lo que todo el mundo In come. every country, Las otras son los mariscos. in every country that we know in the world, except for maybe the Arab world and the En Middle todos los East, países que conocemos, con excepción de los lugares árabes y el Medio Oriente, everybody eats pork. todos comen cerdos In abundance. en abundancia. I personally seen, Yo personalmente he visto and I know two people that have died y conozco de dos personas que ya han muerto from tapeworms caused by eating so much pig, and the tapeworm gets to the brain. por causa del Del comer cerdo. por causa de la lombriz que contiene el cerdo, que luego de tanta consumo del cerdo se le ha subido a sus cerebros. And people think, oh, it's just a migraine Y las personas creen que, se murió de un dolor de cabeza, una migraña, or a heart attack. o de un ataque al corazón. But when they do a autopsy Cuando hacen la autopsia and you have a tapeworm the size of 8 feet long y tienes una lombriz de 8 pies de largo in your brain, en tu cerebro and it only comes from the pig. y solo proviene del cerdo. Mira, pero tienes esas personas que dicen que han comido cerdo toda su vida y nunca les ha pasado nada. También. That's the thing. The thing here is, so
pero no relaciona las demás enfermedades que sí tiene. As much as you want to tell a person that eats pork, Por más que usted quiera decirle a una persona que consume cerdo and you want to show them how unhealthy it is, y quieres mostrarle lo tan poco saludable que puede ser para usted, they will never see nunca that lo it is verán unhealthy. que no es saludable. So people will live their whole life. People will live 100 years old eating It's true. pig. Y vivirán 100 años comiendo cerdo. But it's not the actual health benefit that's bad for you. No solamente es el factor de la salud que es malo para usted, It's the obedience in it. es la obediencia a través de esto. Because forget about your flesh. Olvídese de su carne, It's your soul. es tu alma. It's your soul who you're speaking to. Es a tu alma quien tú le Forget hablas. about the skin. The skin is gonna die. Tu carne morirá. Okay? So the obedience here is don't do this, don't do that, don't do this. You could continue to do it and live 100 years old. La obediencia aquí está en que le está diciendo que no haga esto o no haga lo otro. Usted puede vivir 100 años, Will you be here the next 100 years? pero ¿estará usted aquí los próximos 100 años? I doubt that. Lo dudo. Eating pig's flesh and the abomination. So we have eating the pig's flesh Comiendo el abasar del puerco and the abomination, y las abominaciones, which is everything else that's under the banner of abomination. lo cual es todo lo que cae bajo el mismo renglón de las abominaciones, And the mouse. y ratón. Who eats mice? ¿Quién Chinese. come ratón? Chinese. ¿Los asiáticos? Papi, no. I'm sorry. But let me tell you something. It's in China. I see it in China. But let me tell you something. Pero déjame decirle algo. If you eat pig, Si usted come cerdo, it's the same thing as eating a rat. es lo mismo que comerse un ratón. Sí, igual que el camarón y la cucaracha. It's the same thing. If you eat shrimps, you can eat. Shrimp is a cockroach from the water. You can El eat a cockroach from camarón es the. la cucaracha del agua. Si usted se come una cucaracha terrestre, es lo mismo. Same thing. Same thing. Es lo mismo. And the last one, it says, you shall be taken away. Todos serán llevados. This goes right here hand in hand with what Yahusha said. Va de mano en mano con lo que dijo Yahusha. As in the days of Noah, Como en los días de Noah, so shall it be. también así será. Eating and marrying. Eating, drinking, and being merry. Casándose y dándose en casamiento, bebiendo y comiendo. Who's going to be taken away? ¿Quién será llevado? Is it the righteous that's going to be taken away, says Isaiah chapter 66, verse 17? ¿Acaso dice en el capítulo 66, verso 17 de Isaías que serán los justos los cuales serán llevados? No. No, It's the unrighteous that's going to be taken away. son los injustos que serán llevados. All together, Todos juntos. says Yahweh. Dice Yahuwah. Plain and simple. So you will have your rapture, Amen. There is a rapture. Usted tendrá su rapto, but you don't want to go. pero usted no quiere ser de estar entre los que se You don't van, want to be a part of that These are rapture. the ones that are going. porque estos son los que se irán. Verse 18. Verso 18. For I knowing their works and their thoughts shall come, and I will gather all nations and tongues, and they shall come and see my Tifereth. Porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. El tiempo está viniendo cuando yo recogeré y juntaré a todas las naciones y las lenguas. Ellos vendrán y verán mi gloria y mi kavod, Kavod. Kavod is splendor. su esplendor. Ooh. And I will put an alt on them, and I will send some of them as survivors to the nations. That's Zechariah chapter 14. Survivors to the nations, to Tarshish, Pul, and Lud, that draw the bow, to Tuval, and to Yavan, Mhm. to the coastlands far off, that have not heard of my fame, neither have seen my Tifereth, and they shall declare my Tifereth among the nations. And if they don't, Yo pondré una señal en ellos y yo enviaré a algunos de ellos
sobrevivientes a las naciones de Tarshish, Pul y Lud, a Tubal y a Yaván, y cosas lejanas, donde ellos ni han oído de mí, ni han visto mi tiferet, mi gloria. Ellos declararán mi tiferet, mi gloria, entre estas naciones. ¿Tú dices que eso era Zacarías qué? 14 years. It's the abomination. Zachariah 14, you said? Zechariah chapter 14. That's when they're going to be remaining nations. En Zacarías, si pueden leer más adelante, esto se relaciona con el libro de Zacarías, capítulo 14, que habla de las naciones That have to come and pay homage to Yahusha que tuvieron que venir y darle homenaje a Yahusha 3 times a year in Yerushalayim. 3 veces al año en Jerusalén. Hag Matzot, Hag Matzot, Hag Shavuot, Hag Shavuot, and Hag Sukkot. and Hag Sukkot. And if they don't, And if they don't, No rain. no rain, no habrá, y si no lo hacen, no tendrán lluvia, no water, no agua, and they'll have famine. y tendrán hambruna. That's right. Representatives, exactly. Verse 20. El 20. And they shall bring all your brothers for an offering to Yahuwah out of all nations upon horses and on mirkavot and on litters and upon wagons and upon swift beasts to my Kadosh mountain, Yerushalayim, and say, as the children of Israel bring an offering in a clean vessel unto the Bait of Yahuwah. Y traerán a todos sus fraternos de todas las naciones como ofrenda a Yahuwah, en caballos, en carruajes, en furgón, en mulos, en camellos, a Mihar Kadosh, Jerusalén, dice Yahuwah, así como los mismos Bená Israel traen sus ofrendas en vasijas limpias a la Bait de Yahuwah. And I will also take from among them Kohanim and Lewiim, says Yahuwah. Yo también tomaré Kohanim, sacerdotes y levíticos de ellos, dice Yahuwah. Just like we were saying earlier. Yahuwah's going to pick them out. That's it. You don't know what tribe you're from. Usted no Amen. conoce de qué tribu usted viene, Yahuwah escogerá. Don't try to think that you're from this tribe or that tribe. No trata de pensar que usted pertenece a ninguna de las tribus. Be happy that you're an Israelite. Simplemente tenga simja y alegría que usted pertenece a Israel. One day you will be given a stone, and that stone will tell you what tribe you're from. Y alégrese que algún día le darán esa piedrecita que contendrá su nombre y usted pertenecerá a una tribu. So don't try to do Yahuwah's job. No trate de hacer el trabajo de Yahuwah. Don't do it. That's not your job. No es tu trabajo. We already lost our lineage. We don't know where we came from. Perdimos nuestro linaje, no sabemos de dónde provenimos. But we are Israel. Amen. Pero somos Israel. Amen. Amén. That we can say with, wholeheartedly. Amen. Y podemos decirlo de todo corazón. We're Israel. Somos Israel. He'll be doing the sifting. Él va a entresacar Wheat from the tare. el trigo de la cizaña. Because if you notice here, Si notas aquí, he says on verse 19 él dice en el verso 19 that he's going to put an oath on them, que él va a poner una señal sobre ellos. and he's going to send them out to the nations. Y dice que le mandará a las naciones. And then after that, Y luego después de esto, after he sends them out to the nations, cuando él lo envía a esas naciones, then Yahuwah's going to pick out Levites and Kohanims. él va a escoger los levitas y los sacerdotes. So we don't know who they are. Ellos no saben quiénes That's son. amazing. How many times have you read this chapter? ¿Cuántas veces ha leído usted este capítulo? How many times have you seen this? ¿Y cuántas veces a lo mejor ha visto esto? Yahuwah will do the sifting. Ese fue el momento en que te fue Baruch revelado. Hashem Yahuwah. Yahuwah va a entresacar. Right? Amen. Amén. So how can you go out and blatantly say that this guy's a Hamite? ¿Cómo tú vas a decir que alguien es un jamita It gets me upset. Me And if this enoja. guy's not Israel. y le dices al otro que no es Israel? Oh, you can't be Israel because you're this color. Y usted no puede ser Israel porque usted no tiene el color And adecuado he de piel. stifles his walk. What are you offering? What grain offering are you bringing? ¿Qué tipo de grano, ofrenda de grano usted está trayendo?
pig's blood. sangre de cerdos. Because you're establishing your own halachot. Porque usted está estableciendo sus propios caminos. And you bring in division Y estás trayendo división when you should be bringing unity. cuando deberías de estar trayendo unión. 6 things does Yahuwah hate. 6 cosas odia Yahuwah. Yet the 7th is an abomination. Más sin embargo, las 7 considera abominación. Bringing division in the brotherhood. To sow seeds of division. To sow seed Sembrar simientes, semillas de división en Or el discord. campamento. or discord. Horrible. Verse 22. El 22. For as the renewed Shamayim and the renewed earth, which I will make, shall remain before me, says Yahuwah, so shall your Zerah and your name remain. Porque así como los nuevos shamanes y la nueva tierra que yo hago continuarán en mi presencia, dice Yahuwah, así también su cera y el nombre de ustedes continuará. That's Shemini Atzeret. Eso es Shemini Zeh Ba, right there, ahí mismo. And look what's going to happen after that. Y mire lo que sucede después de esto. And it shall come to pass. It shall come to pass. And it shall come to pass Uh-huh. that from one Rosh Chodesh to another, and from one Shabbat to another, all flesh shall come to worship before me, says Yahuwah. Vendrá a suceder que de un Jodesh, de un mes a otro, y de un Shabbat a otro, toda carne vendrá a adorarme delante de mi presencia, dice Yahuwah. Amazing. And they shall go forth and look upon the corpses of the men that have transgressed against me, for their worm shall not die, neither shall their fire be quenched, and they shall be repulsive to all flesh. Goodness. Mientras salen, mirarán los cadáveres de los hombres que transgredieron contra mí, porque su gusano nunca morirá, y su fuego nunca será extinguido, mas ellos serán aborrecibles a toda carne. You know how we know ¿Sabe cómo sabemos that we're not in the New Jerusalem? que no nos encontramos en la Nueva Jerusalén? The calendar is the perfect example. Porque Why? el calendario es el perfecto ejemplo. Because we worship today, Porque hoy adoramos and another group is worshiping another day. y otro grupo adora otro día. But when Yahusha comes, Pero cuando Yahushua llegue, he's going to make it right. Amen. Él lo hará todo correcto. And we will worship from every Chodesh Y vamos a adorarle de todo Jodesh to another Chodesh. a otro No. Jodesh. From one Shabbat to another Shabbat. From one Yareach to Yareh. another. No. You sure that's No not what it moon. says? No moon. No. No de una nueva luna a otra, pero de un mes nuevo a otro. Y de un From Shabbat a otro. Vendremos delante de él. From one new moon to another new moon. Is that what it says? Mine doesn't say Yareach. Amen. La mía no dice Yarea, Yareach is the Hebrew word for moon. porque Yarea es la palabra hebrea para la luna. Mine says Chodesh. Pero el mío dice Jodesh. Amen. It's month. From one month to another. De un mes al otro. Count your months. Cuenten sus It's meses. very simple. You don't gotta be guessing or adding or diminishing. No tiene que agregar, ni quitar, ni disminuir. Just count. Cuenten. Pongan atención primeramente. First of all, pongan atención. Al que se le ha dado maná, que coma. Amén. Muchas personas quieren que la comida se les sea masticada. No solamente provista, pero masticada para que solo traguen. No. Porque cuántos no tenemos la verdad delante de nosotros y no sabemos qué hacer con ella. Sister says, pay attention. Because many people want this word to be chewed for them so that they can swallow it. We have the truth before us. And many people still don't know what to do with it. Yep. The information has been given. Amén. Study it. Amén. La información se le es dado. Escudriñenla. Pongan por práctica. Miren hacia adelante. Look forward to these days. Not the day of. Sí, no busquen hacer las cosas el día de. Prepárense. Es para esto que la labor se hace. No, habrán tiempos donde no tendremos esto. We're not going to be here always. Amén. One day or another, Yahuwah's going to take me away. Yep.
En mí, en you. and me. What are you guys going to do Un then? día Yahuwah nos llevará a cada uno de nosotros. ¿Y usted qué va a hacer entonces? That's why while you can El tiempo donde usted no va a poder, you ni va a tener esto, todas estas cosas. no, tal vez. you're only going to have what you remember Solo tendrá lo que usted puede recordar or written down. o lo que ha escrito. People, ladies and gentlemen, Damas y caballeros, write your Torah, escriba su Torah. the 5 books. Los Write them 5 down. rollos, escríbalo. Because in the future we might not have, the writings. A lo mejor en el futuro no tendremos esas escrituras. We might not have the major prophets and the minor No prophets. tendremos a los profetas mayores y menores. We might not have the Briha Hadashah. Tal vez no tengamos el pacto renovado, But we need the Torah. pero necesitamos la Torah. We have to have the Torah. Tenemos que tener el Torah, Because with the Torah, porque con el Torah you can guide yourself. usted puede guiarse. Baruch Hashem Yahuwah. Bendito sea el nombre de Yahuwah. I want to go before we close the Haftarah. Antes de cerrar el Haftarah, Let's go to 1 Kings chapter 8. quiero que se volteen a Primera de Reyes 8. It's before. It's before, isn't it? First Kings, Yes. 1 Kings chapter 8. Primera de Reyes 8. Baruch, I want you to read, I want you to start, and we're going to jump. Vamos a brincar un poco. We're going to read, start on 8:1 through 2, and then we're going to jump. Él dice que vamos a leer el verso 1 y 2 y luego vamos a brincar al otro. You tell me when to jump. Chapter 8, verse 1. Go ahead. Then Shlomo, or Melech Shlomo, assembled the Zakanim of Israel and all the heads of the tribes, the chief of the Avot of the children of Israel, to the Melech Shlomo in Yerushalayim, that they might bring up the ark of the testimony of Yahuwah out of the city of David, which is Zion. Luego Shlomo congregó a los Shehanims, a los ancianos de Israel y todas las cabezas de las tribus, jefes de los Avot, de los padres y los Bená Israel, con el Melech, el rey Shlomo en Jerusalén, para traer el arca del Brit, del pacto de Yahuwah desde la ciudad de David, conocida como Sion. Amen. Verse 2. And all men of Israel assembled themselves to Melech Shlomo at the feast in the month Iphiam, which is the 7th month. We're in the 7th month. Estamos en el Yes. séptimo mes. So this is where the feast that they were doing, all these feasts in the 7th month. Y es donde se Yes. encontraban ellos celebrando todas estas moadim. I just wanted to read that so we can know where in the timeline we're reading from. Y solo quise leer estos 2 versículos para que sepamos dónde en la historia estaban ellos. Now, jump to verse 54. Ahora váyase al 54. Verse 54 of the same chapter. And it was so that when Shlomo had made an end of praying all of his tefillah and supplication to Yahuwah, he arose from before the altar of Yahuwah, from kneeling on his knees with his hands spread up to the Shamayim. Cuando Shlomo había terminado de orar toda esta tefilá y súplica a Yahuwah, él se levantó delante del misbea, del altar de Yahuwah, donde había estado postrado con sus manos extendidas hacia el Shamayim. And he stood and blessed all the congregation of Israel with a loud voice, saying, Se puso en pie y levantó su voz para Barcú bendecir a toda la congregación de los Bená Israel, diciendo: Baruch et Yahuwah. Baruch et Yahuwah HaMevorach. Baruch et Yahuwah HaMevorach leolam va'ed. Okay, continue. That has given rest to his people Yisrael, according to all that he promised. Mhm. There has not failed even one word of all his Tov promise, which he promised by the hand of Moshe, Israel. Mhm. Barcú Yahuwah, quien ha dado descanso a su pueblo Israel, de acuerdo a todo lo que él prometió. Ni una sola dabar, palabra, ha fallado de su toda promesa, la cual hizo por medio de Moshe su Eber. And Yahuwah, our Eloha, be with us, as he was with our Avot. Let him not leave us nor forsake us. Que Yahuwah nuestro Elohim esté con nosotros, como estuvo con nuestros Avot,
padres de la antigüedad, nunca nos deje ni nos abandone. That he may incline our level up to him, to have our halakha and all his halachot, and to keep his mitzvot and his hukim and his mishpatim, which he has commanded our vote. Para que Él incline nuestros corazones hacia Él, para que nosotros caminemos conforme a sus caminos, halachots, y shomer, guardar todos sus misvots, mandamientos, sus hukim, estatutos, y su mishpatim, todos juicios, gracias, los cuales Él ordenó a nuestros abots obedecer. And let these my word, with which I have made supplication before Yahuwah, be near to Yahuwah our Eloha, yom and night, that he maintain the cause of his Aved and the cause of his people, Israel, at all times, as the matters of the future shall require. Que estas devarim, estas palabras mías que yo he ordenado en mi súplica delante de Yahuwah estén presentes con Yahuwah, nuestro Elohim, Yom y Laila, para que Él defienda la causa de su Eved, su siervo, y la causa de su pueblo Israel para siempre. 60. Yes. That all the people of the earth may know that Yahuwah is an Elohim, and there is none else, or there is none else. Así todos los pueblos de la tierra sabrán que Yahuwah es Elohim y no hay otro. Mm-hmm. Let your lev therefore be perfect with Yahuwah our Eloha, to have your halakha and his hukim, and to keep his mitzvot, as at this yom. Así nuestros levavot, corazones, estén en shalom hacia Yahuwah, nuestro Elohim, caminando en sus hukims, y shomer, guardar sus misvots, mandamientos, como en este yom. And the Melech, and call Israel with him, offer sacrifices before Yahuwah. Entonces el Melech, el rey Shlomo, y todos los Benai Israel presentaron ofrendas delante de Yahuwah. And Shlomo offered a sacrifice of shalom offerings, which he offered to Yahuwah, 22,000 oxen. And 120,000 sheep. So the Melech and all the children of Israel dedicated the Bait of Yahuwah. Golly. Para Corban, como una ofrenda de Shalom que Shlomo le ofreció a Yahuwah, él ofreció 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Así que el Melech, el rey, y todos los Benais de Israel dedicaron la Bait de Yahuwah. The same yom did the Melech hollow the middle of the court that was in front of the Bait of Yahuwah. For there he offered burnt offerings and meat offerings and the fat of the shalom offerings. Because the bronze altar that was before Yahuwah was too little to receive the burnt offerings and the meat offerings and the fat of the shalom offerings. Increíble. El mismo Yom el Melech dedicó como Kadosh el centro del patio delante de la casa de Yahuwah, porque allí tenía que ofrecer la ofrenda quemada, la ofrenda de grano y la ofrenda de grasa de la ofrenda de Shalom. Porque el Mizbea, el cual estaba delante de Yahuwah, era muy pequeño para cargar con todas las ofrendas quemadas y los korbanot de Shalom. And at that time, Shlomo held a feast and called Israel with him, a great congregation, from the entrance of Hamath to the river of Mitzrayim, before Yahuwah our Elohim, for 14 days. De modo que Shlomo celebró la Hag en ese Yom. Todo Israel como inmensa congregación, una congregación que había venido desde todo el Derek, camino, desde la entrada de Hamar al arroyo de Mitzrayim, celebraron con él delante de Yahuwah nuestro Elohim, en la Bait que él edificó, comiendo y bebiendo y regocijándose delante de Yahuwah Elohim por 7 yamim, y después por 7 yamim más, 14 yamim por todo. So 7 days. 14. Ajá. So 7 days for Sukkot. 7 días para Sukkot, And then 7 more days y después 7 días más for his dedication, his Hanukkah. Continue. 7 días más por su Hanukkah. Dedication. Hanukkah just means dedication. Hanukkah significa dedicación. Amén. Continue. On the 8th Yom, he sent the people away, and they blessed the Melech, and went to their tents with Simcha and Gilah of Lev, for all the tov that Yahuwah had done for Melech Dawid, his Aved, and for Israel, his people. Okay, so the first 7 days, En el octavo Yom despidió al pueblo
ellos bendijeron el Melech y regresaron a sus tiendas. ¿Qué tiendas? La que tumbamos. No. Regresaron a sus tiendas llenos de signo y gozo de leer por toda la Gesed que Yahuwah había mostrado a David, su Ebed y a Israel su pueblo. So 7 days they had sukkah. 7 días tuvieron sus sucas. On the 8th day he released them to go have Y en el octavo yom, él les dejó ir today to have simcha. para que fueran a tener simja This hoy. is where they have simcha Torah. Y es de donde sacaron la simja Torah. So, and then after that, during the 7 days, he continued it for 14 days. Y But luego del octavo día, él contó 7 días más hasta llegar al 14. so he get a total of 14 days of Un celebration. total de 14 días de This celebración. is what Melech Shlomo did. Eso es lo que hizo Shlomo. The scriptures doesn't tell you to do that, Las escrituras no te dicen que lo haga, but this is what Melech Shlomo did. pero es lo que hizo el Melech Shlomo. He held Sukkot, Él guardó Sukkot, then he did Shemini Atzeret, luego celebró Shemini Atzeret and then he extended it to the 14th day. y luego lo extendió hasta el 14 día, o el But- 14. The whole chapter, the whole purpose of this was to show that Pero el propósito de leer esto era para enseñarte. look at the offerings that he did for Yahuwah. Miren a las ofrendas que él hizo para la dedicación a Yahuwah. Thousands, Era por los miles, thousands, day and night, día y noche, burning sacrifice, quemando sacrificios a Yahuwah de Burning. Shalom. and being in Gilad. Y estando en They Gilad. were in Gilad the same way they were commanded to be in Gilad. Ellos estaban en Gilad de la manera que le mandaron estar en Gilad. And man, oh man, did they eat good. Y wow, cómo comieron bueno. Yeah, sure. You wouldn't be happy. That was a ever-going barbecue. You done? Yeah, I'm done. The sister had a question La hermana tenía una pregunta, because it says he sent them back to their tents. porque aquí dice que él había enviado de regreso a sus tiendas. After Sukkah. Exactly. That word Esa palabra in Hebrew is not sukkah en hebreo no es sukkah, because the sukkah was already taken down. porque la azúcar ya había sido quitada en el séptimo This is día. ohel. Este es Ohel, Ohel, It's just they're where they dwell. dwelling place. Right. que es The el lugar de morada, The permanent dwelling places. su lugar permanente de morada. Cribs. The cribs. They wouldn't break Torah. Ellos To no keep iban, Torah. no iban a romper Torah para guardar Torah. Scriptures clearly say Las palabras claramente dicen, Amén. you will dwell in Sukkot for 7 7 days. days. la palabra nos dice que usted morará en Sukkot por 7 días. If you dwell on this 8th day, Si usted va y muere en la azúcar en el octavo yom, you're breaking the mitzvah. está rompiendo el mandamiento. If your sukkah is up right now, Si su azúcar está erguida ahora mismo, Take it down. it's off. You gotta make teshuvah. o se tiene que hacer teshuvah porque rompió el Take it mandamiento. down. Simple as that. Simplemente, Don't take it no lo personal. coja personal. Oh, It's so cute. why you gotta be so rigid and Porque tiene que strong? ser tan estricto y tan duro. You're off. Estás mal, Take it down. túmbela. Quite su azúcar. If you want to put it up another time, that's fine, but follow the commandment. Amen. You want to put it up because it's cute later on, you want to build a tent, that's on you. Si Build usted a quiere, tent. si usted quiere hacer, construir una tienda o una campaña, eso está en usted en otro tiempo, pero el mandamiento fue este. Yeah, don't build a sukkah. No construya una azúcar, porque Because- azúcar es para Sukkot. Sukkah is for Sukkot. Simple as that. Simple. It's just like the feast of unleavened bread. Es como la fiesta del pan sin levaduras, The Hamazó. mitzvah is to Eat leaven for on the 8th day. 7 días no comerás pan con levadura, pero en el octavo you yom must tienes que comerlo to break the cycle, para romper el ciclo. because if you keep it up, Porque si continúas haciendo esto, now you're adding to Now Torah. you're- ahora tú le estás Amén. añadiendo las escrituras. You have to do it the way that is told to you to do. Tienes que hacerlo de la manera en la cual se te fue dado. Remember what happened to what was the name of the guy that carried the Torah by mistake and Oh. perished? Oh, man, that was a sad story. Something who- I think it was Uzi or Ezra. Uziel. I don't remember the name, but man, that was a sad story. He saw that the ark was falling Él vio que el arca se estaba cayendo del lugar donde estaba. and he went to hold it Y él fue a agarrarla para que no se cayera al piso. and he died. Y él murió instantáneamente. Why? ¿Por qué? Because although what he was trying to do was a tough thing, Porque aunque lo que él estaba tratando de hacer era algo todo, Yahuwah tells you to do something,
Yahuwah te dice que hagas He algo tells you not to touch this. y si Él te dice no toques esto, If you're not from this tribe, si tú no eres de esta tribu, you cannot touch. usted no puede, ¿verdad? Uzziah. Tú no puedes tocarlo. So he tried to hold it so that it wouldn't fall on the floor, Él trató de sostenerla para que no cayera al piso, but by him doing so, he lost his life. pero al hacerlo perdió su vida. So don't try to be more righteous than what you're trying to be. No trata de ser más justo Than what you're o told más to be. santo de lo que a usted se le fue llamado a hacer. You're told to do something for 7 days, Si a usted se le dijo que hiciera algo por 7 días, do it for 7 days. hágalo por 7 días. Don't do it for another 8th day to try to be holier than thou. Amén. No lo haga por 8 días para tratar de ser más santo que otro. Because now you're doing it for you. Porque You're not ahora doing lo, it for lo Yahuwah. estás haciendo por ti mismo, no para Yahuwah. Okay? Muchas veces no es eso, muchas veces vagancia también. Yeah, and don't be lazy. No sea vago, Just do it. hágalo. No close? Or you got something? You No, want me to no, read it? no. Oh. Just trying to see the It's a- spelling of his name. It's a really sad Una historia triste, la de Usía. Yeah. Usía. Doesn't say? I don't see his name. Yeah. the closing La braja para cerrar. On the Haftarah. of the Haftarah. Yeah, you do it. Baruch atah Yahuwah Baruch Shemo. Eloheinu melech haolam zul kaholamim zadik bechol hazadot ha'el ha'ne'eman ha'omar v'oseh ha'medabar u'mekayem shedol v'davra emet v'tzedek ne'ema atahu Yahuwah Eloheinu v'ne'matim devarecha v'devar echad medvarecha achol lo yashuv rakaim ki el melech ne'eman v'rachaman atah Baruch atah Yahuwah ha'el ha'ne'eman bechol devarav. Amén. Blessed are you, Yahuwah Elohim, King of the universe, Rock of all eternities, faithful in all generations, the trustworthy Elohim, who says and does, who speaks and makes it come to pass, all of whose words are true and righteous. Faithful are you, Yahuwah Elohim, and faithful are your words, for not word of your words is turned back unfulfilled. For you are a faithful and compassionate El and King. Blessed are you, Yahuwah, the El who is faithful in all his words. Amen. Bendito eres tú, Yahuwah, nuestro Elohim, Rey del universo, roca de todas las eternidades, fiel en todas las generaciones. El confiable Elohim que dice y hace, quien habla y lo hace suceder. Todo del cual las palabras son verdad y justicia. Fiel eres tú, Yahuwah, nuestro Elohim, y fieles son tus palabras, porque ni una palabra tuya es regresada sin cumplirse. Porque tú eres un fiel y compasivo El y Rey. Bendito eres tú, Yahuwah, el quien es fiel en todas sus palabras. Amén. Amen. The blessing of the Brit Hadashah. Hadashah. Baruch atah Yahuwah Eloheinu melech haolam asher natan lanu Moshiach Yahusha devadibro shechabrit hahadashah. Baruch atah Yahuwah noten habrit hahadashah. Amen. B'Shem Yahushua HaMashiach. Amen. Blessed are you, Yahuwah Elohim, King of the universe, who has given us Moshiach Yahusha and the commandments of the renewed covenant. Blessed are you, Yahuwah, giver of the renewed covenant. In the name of Yahusha HaMashiach. Amen. We like it this way. All right. Our portion in the Brit Hadashah can be found in Nuestra porción en el Brit Hadashah o Pacto Renovado puede ser encontrado en Hazon chapter 22. Jasón, Revelación, Apocalipsis número 22. Apocalipsis no, porque no está oculto. No está oculto, pero algunas todavía están ahí en El capítulo entero. el capítulo entero, 22. El 22. Amén. Baruch Hashem Yahuwah. That's Gilead. Yeah, you never Yeah, do that. Hazon, Gilead. Jasón and Gilead is the same, papi. I know. Okay, I forgot that one. it's like we're reading the ends of every. Yeah, Es como que because it's the estamos last leyendo, great day. estamos leyendo como el final de cada libro. As you saw in the Haftarah, in the portion of the Haftarah, Como vieron en la porción del Haftarah, Isaiah 66. Isaías 66, It's the prophetic perfect. es el profético perfecto.
Yahuwah spoke Yahuwah habló as if it already happened, como si ya hubiese ocurrido, but it hasn't happened. pero no ha sucedido. And that was the end. Y eso era el final del libro. And now Y ahora, we're fast forward in time, ahora estamos dándole hacia adelante en el tiempo, but it's still the prophetic perfect. pero todavía es un profético perfecto, As Yahuwah speaks as if it already happened, porque Yahuwah aquí habla como que ya sucedió, but it hasn't happened. pero aún no ha sucedido. But all of this shall happen on the last and great day. Pero todo esto acontecerá en el último gran día. That's how you know that's when we enter in the perpetual time. Es así como sabrá que hemos entrado en el tiempo perpetuo. Mucha gente no le gusta decir el tiempo eterno, A lot of people don't like to say the eternal time, pero el tiempo perpetuo. but they say the perpetual time. Rav Nathan, we love you. Natán, te amamos. Also understand that Yahuwah doesn't live confined to time. Not at all. Acuérdense que Yahuwah no está confinado al tiempo. He made time. Él hizo el tiempo. He can't live inside of it. Él no va a vivir dentro de él. Same way how he made the world, De la misma manera en la cual él creó el mundo, he can't live inside of it. él no puede vivir dentro del He's mundo. outside of time, Él está fuera de tiempo outside of this realm. y fuera de este, Rema. no, dimensión. He is So, how does he know all these things are going to happen? ¿Cómo saber que todo esto va a acontecer? He's outside of it. It already Porque él happened. existe fuera de esto. It's already happened Ya pasó to him. a él, He already saw it. porque ya él lo vio todo. Now we are confined to time. Nosotros sí estamos confinados al As tiempo. much as we want to make time go forward, we can't. Por más que queramos adelantar el As tiempo, no As podemos. much as we want to go back to time, we can't. Y de la misma manera que queremos a veces ir regresar en el tiempo, no So- podemos. Understand that Yahuwah is outside of all of this. Tiene que entender que Yahuwah existe fuera de todo eso. Just like a hook, Igualmente que un hook, we cannot, with our finite mind, understand that. nuestra mente limitada no puede entenderlo. We want to put Yahuwah and see him like sitting on a cloud. Queremos ver a Yahuwah como si estuviese sentado sobre una nube. Like that's where he lives and Como es ahí donde él habita he's affected by it. y que él es afectado por eso. He doesn't have any confinement. Él no está confinado a nada. We can't put him in the box of a universe. No podemos ponerlo en la caja que es el universo. He's outside of that. Él existe fuera de It's eso. hard to comprehend. Y es muy difícil comprenderlo, That's the truth. pero es la verdad. This is all insider trading information. Yeah. This is insider trade information. Eso es información secreta que está aquí siendo revelada. Like in la bolsa de valores. Como la bolsa de valores. It's illegal to know what's going to happen in the future. Es ilegal saber lo que va a suceder en la bolsa de valores por adelantado. But Yahuwah has already told us the outcome of the situation. Pero Yahuwah ha revelado lo que va a acontecer, cómo va a suceder todo. Your choice whether you want to believe or not. Es tu elección si quieres creerlo o no. And you can't change anything. Y no vas a poder cambiar nada de esto. And you can't make it come to pass. Ni tampoco puedes hacer que suceda. This is going to happen on its own. Esto va a suceder por sí mismo. It's a train rolling, the motions are rolling, and you can't stop the Es como train. un tren que está en su moción, en movimiento, y usted no puede detenerlo. He's just giving you, that's rahamim of him, Eso es rajamín de parte de él hacia nosotros. telling you this, look, this is what's going to happen. Diciéndote, mira, esto es lo que va a acontecer. Yet, Más sin embargo, we still don't listen. no escuchamos. We still choose to go around and do the other things. Aún así, escogemos a estar por allí haciendo lo que nos gusta a nosotros. Stiff-necked as the beginning. Aún de cuello duro, de cervix dura, como en el comienzo. Israel, por fin. Israel, al fin del día. Struggling with Yah. Amen. Luchando con Yahuwah, como que si puede ganar. Chapter 22, verse 1 of Revelation, or Chazon, or Gileanah. Capítulo 22 de Revelación de Jasón o Gileaná. Pick one. Elige un nombre. And he showed me a pure river of Mayim Chaim, Amen. clear as crystal, proceeding out of the Keseh of Yahuwah and of the Lamb. Él me enseñó un río puro de Mayim, Jaim, vida, agua de vida, claro como el cristal, procediendo del Kisei, del trono de Yahuwah y del Cordero. In the midst of its street, on either side of the river, there was an Eitz Chaim,
that bore 12 kinds of fruits, and yielded their fruits every month, and the least of the 18 were for the health of the nations. En el centro de su calle, a los dos lados del río, había un Eitz Haim, un árbol de vida, que daba 12 clases de frutas y producían sus frutos cada Jodesh. Y las hojas de los Eitzim eran para la sanación de las naciones. We have tea. Let me cheat for you. Let me cheat. Voy a Hacer trampa. hacer trampa. Le voy a hacer trampa. How many trees were there in the ¿Cuántos árboles habían en el jardín de Edén? Garden of Eden? 2. Dos. One of, Tov, uno del Tov, and one of, Hara. de lo malo. one of good and evil, Ujú, and one of knowledge. correcto. Amen. Which tree is this now that you're seeing? Life. The tree of life. It's Chaim. This is the same tree Ese es el árbol de vida, es el mismo árbol that was prohibited from Adam que le fue prohibido a Adán to touch after the fact. que tocara después de. He wasn't ready. Él no estaba listo. Who's ready here now? ¿Quién está listo aquí? Because this is after. This is all those that persevere to the end. The same shall be saved. Esto es para todos aquellos que perseveran hasta el final. This is the hope of the saints. With 12 kinds of fruits. Con 12 tipos de frutas, Fruit for what? cada una de las tribus, Each tribe. una Amen. para cada una de las tribus. So that 1/8 gave 12 fruits. Así que un solo árbol dio 12 tipos 12 de frutas. kinds of fruits. Not 12 pieces of fruit. A los dos lados del río había un jardín. Mm-hmm. A los dos lados. Mm-hmm. Si hay dos lados, no hay dos frutas, dos No, árboles. he's in the center. A los dos lados. On either side of the river, there was the 8 Chaim. That means two. Yeah, it's 2 trees of life. Okay. They were on each side. So 6 and 6. Okay. 2 houses. All right, let's continue. Verse 3. And there shall be no more curse. Don't we all love to hear this. Mm-hmm. And there shall be no more curse. But the kisei of the master Yahuwah and of the Lamb shall be in it, and his avadim shall serve him. No habrá más maldición, pero el quisei del Maryah, Yahuwah, y del Cordero estará en ella, y sus abadim le servirán. So all the curses Todas las maldiciones in Devarim, en Devarim, no more. Amen. no más. En Deuteronomio. And they shall see his face, and his name shall be in their foreheads. Verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Can you see Yahuwah's face? No. Whose face are they going to see? Can't see Yahuwah and live. Dice la palabra que no podemos ver a Yahuwah y vivir. So, ¿a But quién it están says- mirando? But it says you're seeing Yahuwah. Pero aquí dice que estás mirando a Yahuwah. So, ¿a quién en verdad están mirando? Baruch Hashem Yahuwah. And there shall be no night there, and they need no candle, neither light of the sun. Amen. For Yahuwah Eloah gives them light, and they shall reign leolam vaed. Baruch Hashem Yahuwah. No habrá allí Laila y no necesitan ninguna luminaria, ni el resplandor del Shemesh, por cuanto Yahuwah les da resplandor y reinarán leolam vaed. Did he get rid of the day? No, he made everything. He got rid of the Lila. Because darkness cannot coexist with. Amen. That's how Adam and Hawa were in the beginning. Es así como estaban Hawa y Adán en el comienzo. No había Laila. They didn't have night and day. It was just day. Nada más era día, era luz, or todo el tiempo. Yet they still rested perfectly. Because they were in the Shekhinah of Yahuwah. Y aún así descansaban perfectamente porque se encontraban en la presencia de Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. Verse 6. And he said to me, these sayings are faithful and emet. Amen. And Yahuwah Eloha of the Kadosh Nevi'im sent his heavenly malach to show to his avadim the things that must shortly be done. Verse 6. ¿Y qué es? Esa era la basura.
Y él me dijo, estos dichos son leales y emé, y Yahuwah Elohim de los Nevi'im Kadosh envió a su mala firmamental para enseñarles a sus abadim las cosas que dentro de poco deben de ser hechas. See, I come quickly. Blessed is he that guards the saying of the prophecy of this scroll. Mira, vengo pronto. Bendito es el que guarda estos dichos de esta profecía de este pergamino. So, guard the sayings of this prophecy. Guarde las cosas de esta profecía. And I, Yohanan, saw these things and heard them. And when I heard and seen them, I fell down to worship before the feet of the Malach who showed me these things. Yo, Yahuhanan, vi estas cosas y las escuché. Y cuando las había escuchado y visto, me caí para exaltar delante de los pies del Malach, quien me enseñó estas cosas. This is how you know if Yahusha is Yahuwah or not. Es así como se sabe si Yahusha es Yahuwah o no. Right here. Aquí. Then he said to me, this is the Malach, okay? This is not the Malach, This is the Malach of of Yahuwah. Yahuwah. Este es el Malach de Yahuwah. Not the Malach Yahuwah, No el Malach Yahuwah, mensajero Yahuwah. which is Contra el Yahusha. mensajero de Yahuwah. Es una diferencia. Mensajero Yahuwah, mensajero de Yahuwah. And I, Yohanan, oh, I'm sorry. No. Verse 9. Then he said to me, see that you do it not, for I am your fellow Eved, and of your brothers, the Nevi'im, and from those who shall bear the sayings of this scroll, worship Abba Yahuwah. Amén. Luego me dijo, mira que no lo hagas, por cuanto yo soy Ebed, colega tuyo, y de tus fraternos los Nevi'im, y los que shomer los dichos de este rollo, exalta a Abba Yahuwah. Can you bow down to Yahusha? ¿Se puede usted arrodillar delante de Yahusha? Have you seen people bow down to Yahusha? ¿Han visto usted a alguien arrodillarse delante de Yahusha? Yes. Claro. Did he say, no, don't bow down to me? ¿Acaso lo vio diciendo que no lo hagan? Ever. Nunca. Never have you seen him deny Nunca tú has visto que Yahusha le niegue a nadie, a worship. de que se humillen delante de él. So, if this Malach is saying, Si este Malach está diciendo, este mensajero está diciendo, do not bow down to me, no te arrodilles delante de mí, do not do so. no lo hagas. Worship Abba Yahuwah. Exalte a Abba Yahuwah. So you can worship Yahusha, Si usted puede exaltar a Yahusha, and the only person you can worship here is Abba Yahuwah. y el único que puede exaltar es a Abba Yahuwah. Yahusha is Yahuwah. Yahusha y Yahuwah son uno. You can't take one away from the other. No puede quitar uno del otro. One and the same. Son lo mismo. And he said to me, Hold on for a second. verse 10, what's that? Él quiere que nos esperemos un segundo. ¿Qué buscáis? No, go ahead. What were you looking for? A scripture where it shows somebody worshiping the Malach Yahuwah and not being told that they can't do it. You're gonna find it in ¿cómo se llama? In Husha, Yahusha. Okay. Él está buscando simplemente una Hoshea, escritura Hoshea. para Yeah, hacer, Husha. para hacer una comparación de cuando es Yahusha y cuando es un mensajero. I'll give it to you right now. I can't find it. I'll give it to you right now.
Because it's very good. Yeah, because we shouldn't skip that. We definitely should not skip that. Él quiere encontrarlo porque dice que es importante que lo sepamos. Should be right here. You're referring to our first teaching. Mm-hmm. You're in Husha. Yeah, it's in Hoshea. No, you're in Husha. Yes, Hoshea. Yeah, that's Hoshea. Same thing. Are you looking for Yahusha? No, that's Joshua. So I'm saying, no, we're looking for Husha, which is Hoshea. I have Hosea. You want me to read? It's too many chapters. I don't know which one. Hold What on. verse is it? I'm trying to figure it out right here. Joshua is Joshua 5:13. Yahusha 1 second. 5:13. So it's Joshua? Joshua. Not Joshua. not Hoshea. Joshua 5:13. Joshua. Here it is. And it came to be when Yahusha was by Jericho that he lifted his eyes and looked and saw a man standing opposite of the sword. And Yahusha went to him and said to him, "Are you for us or for your enemies?" And he said, "No, but as the captains of the armies of Yahuwah, Yeah, that's I am now come." that's- And Yahusha fell on his face to the earth and did worship. Yeah, but it's naming it. I'm looking for a reference where it says the Malach Yahuwah. You understand? Mhm. That's not calling him a messenger right there. Can we finish reading the Yeah, continue. We'll get it some other time. You still alive? Yeah, I'm still alive. The captain of Yahuwah's camp. Yeah. Because a malach is a messenger. Un malach es un It doesn't mensajero. take away. What about the story with Abraham? Yeah, that's what I was looking for and I can't find it. That's in Bereshit. Yeah, I know. That's in the beginning. The 20th. I'm like 20. Something. It's in Bereshit. Yeah, Bereshit 18:2. No. Read, I don't mean to correct it. Bereshit 22:11. And 22:11 and talks with. There you go. You see that word of doesn't belong in there. Here we have, and the malach. Yahuwah. So it's the messenger Yahuwah. And if you let's read it. Let her translate. Go ahead. Lo que él dice que en la traducción que utilizamos, la T2009 de la aplicación en el teléfono para la Biblia, tiene una palabra agregada que dice él. So, el malak de Yahuwah, o el malak de Yahuwah, pero en verdad debería leerse el malak Yahuwah, porque hay una diferencia. La palabra de es la que hace la diferencia de cuando es Yahusha y cuando es el mensajero. Amén. So, si lo leemos, el 11. But the messenger Yahuwah called to him from the heavens and said, Abraham, Abraham. And he said, Hineni, I am here. Pero el malak Yahuwah los llamó desde el Shalom. Is what he was worshiping. 15 also says malak. Yeah, but it's not talking about worshiping right there. All right, we'll come back to it. We'll have to come back to that. So, where were we? Malak showed me these things. Yes, Fear not. You just finished 9, and then you were looking for the cross references. correct. Verse 10.
Back to Revelation. Vamos a buscar más adelante lo que el Moremate quiere encontrar para hacer la comparación. Pero seguimos ahora en el libro de Jasón, de Revelaciones o Gilena 22, número 10. And he said to me, seal not the sayings of the prophecy of this scroll, for the time is at hand. Él me dijo, no selles los dichos de la profecía de este pergamino, porque el tiempo está cerca. Now I did the teaching. I could find it for you. We did the teaching. Yeah, we on did. We Yahusha is Yahuwah. Mm-hmm. Eso lo hicimos en la enseñanza que Yahusha es Yahuwah. So we'll find it. That's easy. No te preocupes, que eso lo podemos encontrar más adelante. 11. I like this, one of my favorite verses. Oh, yeah? El 11. You're going to hear it. Eso me es uno de mis versos preferidos. He that is unjust, let him be unjust still. Mm-hmm. And he which is filthy, let him be filthy still. And he that is Zadik, let him be Zadik still. And he that is Kadosh, let him be Kadosh still. El que es injusto, que sea injusto todavía. Y el que es inmundo, que sea inmundo todavía. Y el que es un Zadik, que sea un Zadik todavía. Y el que es Kadosh, que sea Kadosh todavía. Sometimes we want to make people do things. A veces queremos obligar a las personas que hagan cosas. Sometimes you just have to let them be. Y algunas veces simplemente tiene que dejar que sean quien quieren que sea. As much as you want them to change, Por más que usted quiera que ellos cambien, you can't make them drink water. no lo puede obligar a tomar agua. That's their choice. Esa es su elección. Everything is a choice. Todo se trata de hacer una elección. And some people don't want to choose what you want to choose. Y muchas veces las personas no quieren escoger lo que usted ha escogido. And I think by the scripture helps you remain out of problems between people. Y creo que si entiendes lo que dice ese verso, evitará problemas entre las personas. Sometimes people don't want to change. And it's Lamentablemente, algunas veces personas no quieren cambiar. okay. And that's okay. ¿Y sabe qué? Está bien. You remain kadosh. Usted manténgase kadosh. If they want to remain filthy, let them remain filthy. Y si ellos quieren ser inmundos y mundanos, que se permanezcan así entonces. You already told them. Ya usted le dijo. That's it. That's all you could do. Y es todo lo que usted puede hacer. Now you want to start pushing them and fighting with them? Ahora quiere usted empujarlos y obligarlos y pelear con ellos. You're going to lose your shalom. Usted perderá su shalom. Keep it moving. Siga caminando. Verse 12. 12. And see, I come quickly, and my reward is with me, to give every man according to his mitzvot. Y he aquí yo vengo pronto, y mi galardón está conmigo, para darle a cada hombre según sus mandamientos. So if he wants to be filthy, Así que si él quiere ser sucio, impuro, if he wants to not be kadosh, y no quiere ser kadosh, santo, he's going to come. Yahuwah vendrá He's going to come and do according to your mitzvot. y te tratará y te pagará de acuerdo a tus hechos. You want to be filthy? Okay, I'm going to treat you as filthy. Si usted quiere permanecer en la sociedad, en el mundo, entonces manténgase así. I am the Aleph and Taf, the beginning and the end, the first and the last. Yo soy el Aleph y el Tav, el principio y el fin, el primero y el último. Blessed are they that do his mitzvot, that they may have the right to the 8 Sim Chaim, Amén. and may enter in through the 12 Okay. gates Amen. into the city. Baruch son aquellos que hacen sus mitzvot, para que ellos puedan tener el derecho de la vida, del árbol de la vida, y que puedan entrar a través de las 12 entradas a la ciudad. I wonder if non-Israelites Me pregunto si lo que no son Israel or our Christian brothers, y nuestros hermanos cristianos, if they understand what this means si ellos entendieran lo que esto significa, about the 12 gates, las 12 puertas, how there has to be 12 tribes, como deben de haber 12 tribus, and to be part of the 12 tribes, you must be an Israelite. y para poder formar parte de las 12 tribus tienes que ser Israel. And to be an Israelite, you must partake in the things of Yahuwah Y para poder ser llamado Israel, usted tiene que tomar parte de las cosas de Yahuwah and be about his Torah y ser sobre todo de su Torah and be about Yahusha HaMashiach y ser todo sobre Yahushua HaMashiach and be an imitator of him. y ser un imitador de él. If only they knew Si solo ellos supieran what this entrance
of the 12 gates to the city, what do they mean? Si supieran lo que significan estas entradas de las 12 puertas hacia la ciudad, I think we have many more following Israelites. creo que tuviéramos más seguidores israelitas And less Christians. y menos cristianos. Because some of them have a good heart. Porque algunos de ellos no tienen un tov corazón. They have a good heart. Tienen un corazón tov, But the heart is wicked. pero el corazón es malvado. We all know that. Y lo sabemos. Porque se deja llevar de emociones. Yeah, they definitely go by emotions. And this is not emotion based. Y esto no está basado en emociones. This is based off of obedience. Esto está basado en Oh, obediencia. it's all. Just do what you're told to do and that's Haga it. lo que se le dijo que hiciera y punto final. It's so easy. Es más fácil de esta Yet manera. it is hard. Pero más sin embargo es difícil también. I just pulled a chat, didn't I? Yeah. Hablaste como el hermano Chad. I love my chat. Amamos It al is. hermano Chad. It is, but it isn't. Lo es, pero But no it lo is. es. Pero lo es. Pero no lo es. Verse 15. For outside are dogs and sorcerers, and whores, and murderers, and idolaters, and whoever loves to make lying the way of their Chaim. Porque afuera están los perros y los hechiceros y los que se prostituyen y los asesinos e idólatras y cualquiera a quien le gusta hacer el mentir del derek, el camino de su vida. Now, Ahora, question for you. una pregunta para ustedes. For outside are dogs and sorcerers, and whores and murderers. Porque afuera están los perros y los hechiceros y los que se prostituyen y asesinos. Outside of what? ¿Fuera de Outside of the qué? temple. Fuera de la ciudad, de las 12 puertas de la ciudad. So, he knows the answer. So, who's outside of the city? ¿Quiénes son los que se Nations. encuentran en las afueras de la ciudad? The nations. Las naciones, los goíms. So, do they still have repentance? ¿Acaso tienen arrepentimiento? They still have a chance. Tienen oportunidad. Because we're going to be sent out of the temple Porque nosotros vamos a ser enviados fuera del templo to go teach them. a enseñarles a los que están fuera del templo. And those that don't want to learn Y or aquellos que no quieren aprender don't send representatives 3 times a year, o lo que no envían a sus representantes a los 3 hagim, a los 3 veces del año, as prescribed in Zechariah 14, como es escrito en el libro de Zacarías 14, they're not going to get a chance to come in no van a poder tener una oportunidad para entrar at the end of the millennium. al final del milenio. That's why. Es por esto. Salvation is not the goal. La salvación no es la meta. The goal La meta is the Olam Haba, es el mundo venidero, the New Jerusalem. la nueva Jerusalén. In the church, En la iglesia, everything is about Salvation. salvation, salvation, salvation. todo lo que hablan es de el reino milenial, de la salvación, salvación, salvación. They're going to get there. Van a llegar allí. Yahuwah is not unrighteous. Yahuwah no es injusto. They won't be inside the temple No entrarán en el templo. That's where we because want to they be. because they don't. If they go in the temple, they're not going to know what to do Porque si entran en el templo no van a saber qué hacer. because they don't do Torah. Porque no hacen la Torah ni observan sus moeds. Because what's in Torah Porque lo que está en Torah is what's going to happen inside the temple. es lo que sucederá dentro del templo. All of this right now is just a shadow of things to happen. Esto es simplemente una sombra de las cosas que han de suceder. We're practicing Estamos practicando. so that when we get in the temple, Yahuwah willing, Para que cuando entremos en el templo con Yahuwah por delante, we know what to do. sepamos qué hacer. More or At less. least more exactly, Más more o or menos, less. más o menos. It's not weird to us anymore. No va a ser Exactly. algo raro ni extraño para nosotros. Oh wow, look, he's carrying the Torah. Oh, mira, estás cargando una Torah. He's blowing the trumpets. Está tocando una trompeta. That's a nice shofar. Wow, eso es un cuerno lindo. What would the other nation be like? What type of witchcraft is going on But here? the thing is that Aquellos que no conocen van a decir, ¿qué tipo de brujería es esta? it's the same thing right now. Y es lo mismo ahora mismo. When we have guests Cuando tenemos that invitados come today, que vienen hoy, What you is know, this? or any other, you know, Mikra Kodesh, o a cualquier de las muadines de Yahuwah, they see us nos ven and they see us uplifting the Torah. nos ven levantando el Torah, You know, they see, Blowing you the know, trumpet. blowing trumpets. soplando las
trompetas gemelas de plata, shofar, los shofarín o los lighting up cuernos, the menorah. encendiendo la menorá. They have no idea what these things are. No saben lo que son ni lo que representan. We've even been asked, Hasta se lo han preguntado. that's idolatry. That looks like idolatry. Eso parece idolatría. You're kissing the Torah. Ustedes están besando esa Torah. Does not scripture say that Yahusha is the Torah? ¿Acaso nos dice la palabra que Yahusha es el Torah? We're kissing Yahusha. Entonces estamos besando a Yahusha. Yes, we know that it's a book. Sí, sabemos que es un libro. We're not kissing the casing of the book. No estamos simplemente besando el pergamino del libro. We're kissing the words of Estamos Yahuwah. besando las palabras de Yahuwah. Can your mind understand that? ¿Acaso puede tu mente entender esto? That we're not kissing the book, the physical manifestation of the book. Que no estamos besando la manifestación física del libro. We're kissing the spiritual manifestation of the book. Estamos besando la manifestación espiritual del libro. The living word La of palabra Yahuwah. viviente de Yahuwah. Always changing, always moving, Siempre cambiando, siempre moviéndose. alive. Viva. Baruch Hashem Yahuwah. Bendito es el nombre de Yahuwah. Man, I know you love this. I love Torah, but I gotta turn it down a notch. Verse 16. 16. I, Yahusha, have sent my heavenly Malach to testify to you these things in the Israelite congregations. Sorry, I got excited. I am the root and the offspring of David and the bright and morning Kohath. Amen. Yo, Yahusha, he enviado a mi malach firmamental para testificarte estas cosas en las congregaciones israelitas. Yo soy la raíz y el vástago de David, y la coca, la estrella brillante de la mañana. He is not blood related. Él no está relacionado a través de la sangre. Let's not get this twisted. No comiencen a torcer las cosas. We have some Hebrew Israelites that will tell you, Tenemos algunos hermanos israelitas hebreos allá afuera. you see, ¿Se ve? that's the blood. Ahí está el lineaje. Offspring of David, Él es el vástago de David, according to the flesh. de acuerdo a la carne. If that's possible, Si eso es posible, No more. then he couldn't be Mashiach entonces él no puede ser Mesías. because he will be born with the inclination to do evil. Porque habrá nacido con la inclinación de hacer el mal. And he cannot be born with the Etzer Hara. Y él no puede haber nacido con el Etzer Hara o la inclinación de hacer el mal. Never. Nunca. We will be still looking for Mashiach. Estaríamos todavía esperando al Mesías. Like, If you're struggling with understanding that Yahusha is not a man, Si usted tiene problemas tratando de entender que Yahusha no es hombre, contact me contacte and let's build. y vamos a juntos edificar. I have very good material for you. Tengo buen material para compartirle. But don't come Pero no venga with a preset notion con una noción, con un precepto that you already convinced in your mind that he's not. que ya usted está convencido en su mente de que él no lo es. I'm not going to deal with it. I'm not going to go No back voy, and a, forth. no voy a estar con un para atrás y para adelante con usted, no voy a tratar con esto. Now, if you want to learn, Pero si usted quiere aprender, by all means, por favor, contact me. contácteme. verse 17. And the Ruach and the bride of Israel say, Bo. And let him that hears say, Bo. And let him that is thirsty come. And whoever so desires, let him take the Ma'im Chaim freely. Y la rúa y la novia de Israel dicen Bo. Y el que oiga, diga Bo. Bo. Y el que tenga sed, que venga. Y el que así anhele, que tome de la Ma'im Chaim sin límites. For I testify to every man. You want to say something? Yeah, I was going to say that this gift of Chaim Este regalo de vida is free, es gratis, but it'll cost you everything. pero te costará todo. Right? May Verse 18. 18. For I testify to every man that hears the words of the prophecy of this scroll. If any man shall add to these things, Yahuwah shall add to him the plagues that are written in this scroll.
Por cuanto yo testifico a todo hombre que escucha las devarim, las palabras de la profecía de este pergamino. Si algún hombre añadiera a estas cosas, Yahuwah le añadirá a él las plagas que están escritas en este pergamino. And if any man shall take away from the words of this scroll of prophecy, Yahuwah shall take away his part out of the Sefer HaHaim, and out of the Kadosh city, and from the things that are written in this scroll. Si algún hombre quitara de las palabras de este pergamino de profecía, Yahuwah quitará su parte del Sefer HaHaim, del libro de la vida, y de la ciudad Kadosh, y de las cosas que están escritas en este pergamino. So you could be a good Torah teacher. Usted puede ser un buen moré de la Torah. And if you start omitting things for your Y si convenience, usted deja de enseñar algunas cosas que están escritas aquí para su conveniencia, because you're afraid of what your sheep are gonna think, porque usted le tiene miedo a lo que sus ovejas o su rebaño van a pensar de usted, or because your doctrine changes if they read certain things, porque su doctrina cambia si usted lee ciertas cosas, this is what's gonna happen to you. This is your fate, ese es tu destino, destino, practically. prácticamente. So there's some things that people try to stay away from because it goes against their doctrines. Hay muchas cosas que personas evitan de no enseñar por las diferencias doctrinas. Ask Yahuwah for clarity, Por favor, pídale a Yahuwah que le dé claridad, but don't take away from this. pero no le quite, Don't take away from it. no le quite. Verse 20. El 20. He who testifies of these things says, surely I come quickly. Amen. Even so come, Master Yahusha. El que testifica de estas cosas dice, ciertamente vengo pronto. Amén. Aún así, Bo, Maria, Yahuwah. The unmerited favor of Master Yahusha HaMashiach be with all the Yisraelite Kadoshim. Amen. El favor inmerecido de nuestro Maria Yahushua HaMashiach sea con todos los Kiddushim israelitas. Amén. What does it say in the King Jimmy? All the churches. Let's see. Am Israel Chai, por siempre en la Jerusalén renovada. Aleca. What scripture is it? The last 22, 21. 22, Just the 20. last in the Torah. It's just the last verse. it's done. What? Israelite Kedushim? No. It says, and grace to our Lord Jesus Christ be with you all. Amen. No, here, the last one. 22:20. Oh, yeah, 22:20. 22:21. The great. Oh, okay. Okay. Yeah. Never mind. Amen. The closing of the Brit Hadashah portion. Baruch atah Yahuwah Eloheinu melech haolam asher natan lanu Moshiach Yahusha devad dibro shel habrit hahadashah. Baruch atah Yahuwah noten habrit hahadashah. Amen. Bless Shem Yahusha HaMashiach. Amen. Blessed are you, Who Yahuwah, are Elohim, King of the universe, who has given us Moshiach Yahusha and the commandments of the renewed covenant. Blessed are you, Yahuwah, giver of the renewed covenant. In the name of Yahusha HaMashiach. Amén. Bendito eres tú, Yahuwah, Rey del universo, que nos ha dado a Yahusha HaMashiach y a los mandamientos del pacto renovado. Bendito eres tú, Yahuwah, dador del pacto renovado. En el nombre de Yahusha HaMashiach. Amen. Amen. Everybody stand for the Birchat Kohanim. The Aaronic benediction. Todos de pie para la bendición arónica. Yiverechecha Yahuwah ve'yishmerecha. Ya'eh Yahuwah panav elecha v'chunecha.
Yahuwah panav elecha ve'yasem lecha shalom Beshem Yahusha HaMashiach Sad Shalom. Amen. Yahuwah bless you and keep you. Yahuwah make his face shine upon you and be gracious to you. Yahuwah lift up his countenance upon you and give you peace. In the name of Yahusha, the Messiah, Prince of Peace. Amen. Spanish. I don't know about Que Yahuwah te bendiga y te guarde. Que Yahuwah haga su rostro resplandecer sobre ti y sea misericordioso hacia ti. Que Yahuwah levante su semblante sobre ti y te dé paz. En el nombre de Yahushua HaMashiach. Amén. Amen. Chag Sameach. Chag Sameach. Shemini Aretz. Shemini Aretz. Okay. The blessing of the wine and the The bread. one in the bread. We're waiting for the wine and the The bread. yain and the lechem. Numbers 23. No, number 6. 23 to 26. Got it. I just need to spell that. Guess what? Baruch atah Yahuwah Baruch Shemo. Eloheinu melech haolam. Amen. Lechem micharetz. Amen. Beshem Yahushua HaMashiach. Amen. Bendito eres tú, Yahuwah, Rey del universo, que nos ha dado El pan de la tierra. En el nombre de Yahushua HaMashiach. Amen. Blessed are you, Yahuwah our Elohim, King of the universe, who brings forth the bread from the earth. In the name of Yahushua HaMashiach. Amen. Amen. Baruch atah Yahuwah Baruch Shemo. Eloheinu melech haolam. Amen. Borei peri hagafen. Amen. Beshem Yahushua HaMashiach. Amen. Blessed are you, Yahuwah our Elohim, King of the universe, who creates the fruit of the vine. In the name of Yahushua HaMashiach. Amen. Bendito eres tú, Yahuwah, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos hagan la fruta de la viña. En el nombre de Yahushua HaMashiach. Amen. Amen. Chag Sameach. Chag Sameach. Do we have any announcements? Shabbat will be as scheduled. I will not be here. I'll be going away. Leaving tomorrow for California at 6 a.m. So I will not be here for Shabbat service, but the following Shabbat after that, I will be here. Baruch Hashem Yahuwah. He won't be here with us, But I'll be online. but he will be there anyways. Amen. When you go away, you don't break Shabbat, you still keep Shabbat. That's a fact. Okay? So we want to wish him 12 travels. Deseamos, él se va por el jueves para California, le deseamos que tenga un buen viaje y que regrese para atrás. 4 días solamente. Pero él no va a estar aquí para el Shabbat, pero sí va a estar en línea con nosotros. Sintonizando. Así mismo. ¿Ok? Shemini Atzeret. Sameach. Shalom, shalom. Shalom. Shalom.